Energy TV Jabarani filɛbagaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo aw minnu y'an ka Jabarani kanu ani ni jamukan n'o ye face au public ye ka da yɛlɛma kan fanga yɛlɛma mun donna jamana in kɔnɔ Ubutu kalo tile 18 ni militaires ka wulikajɔ kɔfɛ président Ibrahim Boubacar Keïta n'ale bɔra k'a fɔ k'a ye walan sɛmɛ an b'a ye k'a fɔ yan'o cɛ mouvement du 5 rassemblement des forces patriotiques olu fana kun ye wulikajɔ daminɛ depuis juin kalo tile 5 tɛmɛnen ka ɲini ko président n'a ka régime ka walan sɛmɛ an b'a ye k'a fɔ ni wagati in na fanga bɛ Woromasiri tabaw bolo n'o y'an ka finitigilakaw bolo o b'a yira k'a fɔ an donna furancɛ fanga o baaraw kɔnɔna na ka d'a kan minnu bɛ fanga na sisan u ma ta kalata la o bɛ na ni ɲininkali caman ye an bɛ se ka ɲininkali mun k'an yɛrɛ la ka d'a kan gɛlɛya dɔ de y'an lase yan bi o gɛlɛya ale ni baara minnu bɛna kɛ nin wagati in na n'a bɛ se ka kɛ sababu ye don nataw la an kana se ka bɛn ni ɲɔgɔnna fanga yɛlɛma kɔnɔ hakili jiginna nin y'a siɲɛ 4 ye fanga yɛlɛma bɛ kɛ Mali kɔnɔ ka da finitigilakaw ka wulikajɔ kan o ka ɲi k'an bila ka ɲininkali caman tɛngu an yɛrɛ la ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin ko la an kana to tan o la sa an kɛn bɛ ka wele bila bi ka se ka na kuma nin bɛɛ lajɛlen kan société civile mɔgɔ dɔw ma ale ni politique dɔnbaga n'an b'a fɔ u ma analyse Dramane Diarra ale bi yan ale ye AJDM président ye association de génération démocratique du Mali olu ye société civile ye an b'a dɔn k'a fɔ u ka wulikajɔ fanga ka bon kosɛbɛ kalata baaraw la a n'a kɛko ɲuman na walasa basigi bɛ se ka na jamana kɔnɔ an kɛn bɛ ka wele bila musolakaw fana ma k'a fɔ national présidente bi yan n'o ye madame Dambele Wulema Tuso ye ka fara an ye mun fɔ an ka politique dɔnbaga kan n'o ye analyse sɛgɛsɛgɛlikɛla kan Jɔnkɛ Fofana an y'a fɔ cogo min bi babu bɛna boli furancɛ fanga in a baara bɛna kɛ cogo min ale ni fɛɛrɛ minnu ka ɲi ka se ka tigɛ yanni fanga kura ka sigi kalata sira fɛ o la sa an bɛ tɛmɛ ni an ka ɲininkali fɔlɔw ye ɲininkali fɔlɔ n bɛ taa an ka politique sɛgɛsɛgɛlikɛla fan fɛ n'o ye Jɔnkɛ Fofana ye ɲininkali fɔlɔ bɛna kɛ mun ye o ye an bɛ fɛ k'a dɔn ni bi fanga yɛlɛma mun nana Mali kɔnɔ ka taa finitigilakaw bolo an kun bɛ se ka sigi n'a ye wa Timo i ni ce i ka weleli la aw ye n wele ka na jɛmukan kɛ ɲɔgɔn fɛ a diyara n ye ne kɔntannen don n wasalen don mun na parce que n bɛ n ka kɛnɛ de kan n ka kɛnɛ ye jumɛn ni dɔnbagaw de nana bɛn ni plateau in kan Dramane ne ni Dramane ye école de kɛ ɲɔgɔn fɛ an famana ɲɔgɔn ma e nana an wele bi an nana bali ɲɔgɔn na donc o ye koba de ye ne bolo Mali fanga y'o ye madame fana an ye ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn caman na donc o bɛɛ ye wasa kɛnɛ de maintenant n b'i fo ka an lamɛnbaga bɛɛ fo ani k'an filɛlibaga bɛɛ fo aw ni ce aw ka baara la aw ni ce aw ka girinkajɔ la aw ni ce aw fana b'aw fo an ka weleli jaabili la bon maintenant pour que kana don i ka kuma kɔnɔ sisan ne bolo fanga dafiri a tun man ka bali mɔgɔ la mɔgɔ bɛ lakɔlɔsili kɛ i tun kan ka dɔn k'a fɔ ko fanga tun sera a senkuru kan fɛn caman y'o yira an na parce que nin san hakɛ caman in kɔnɔ an ye gɛlɛya caman ye gɛlɛya ka taa kalanko fanfɛlaw la ka taa kɛnɛya sabatili fanfɛlaw la ka taa lakanali yɛrɛ fanfɛlaw la n'i y'a jateminɛ n'i y'an ka jamana ta k'a fɔ an ka jamana kɔrɔyanfan fo ka se camancɛ yanfan ma olu bɛɛ minɛlen don minnu bɛ babolo fɛ ani minnu bɛ gere kan nin bɛɛ minɛlen don bi an ka yɛrɛmahɔrɔnya tɛ se ka boli nin si kɔnɔ ka na fara yan gɛlɛyaw yɛrɛ kan ani politikimɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ fana gɛlɛya kan kuma tun gɛlɛyara a ko tun sera yɔrɔ min na bɛɛ tun b'a dɔn k'a fɔ vraiment a ko sera kulu bɛ ka se cɛncɛn kan mais mɔgɔ t'a dɔn kulu bɛ se wagati min na o de tun ani kulu bɛ se cogo min na bɛɛ tun bɛ ko de ɲɛɲini minnu tun bɛ k'a ɲini ko jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ka fanga bila olu ko k'a k'a bila joona joona mais a ma bila olu y'a ɲini wagati min na a ma bila o kɔnɔ fo ka na se finitigilakaw nan'u sen don a la
ka fanga dafiri bon comme ni mɔgɔ minnu fana bɛ jɛmu na bi jɛmukan na bi olu ye mɔgɔ faamuyalenbaw ye u fana ye sariya taabolow kalan u ye démocratie en tout cas bɛɛ fanga ni bɛɛ jɛrɛ fanga u y'o sɛgɛsɛgɛli caman fana kɛ bon mɔgɔ y'o i sen don o baaraw la fanga dafirili n m'a fɔ k'a fɔ a ma diya maliyɛnw ye mais peut-être que a dafiri cogo peut-être que o de bɛ se ka mɔgɔ bila kɔnɔlafili la dɔɔni parce que n'i y'a jateminɛ an ye kɛlɛba minnu boloda kabini 1991 fo kana bila bi la an tun y'a yamaruya k'a ɲini n'an ka fanga bɛ yɛlɛma a kana yɛlɛma ni yɛlɛma cogo la mais ni gɛlɛya bonyana jamana kɔnɔ finalement mɔgɔ t'a dɔn tugun i bɛ taa yɔrɔ min na décision tɛ se ka ta nin y'an kalo 3 de ye ministre t'an ka jamana kɔnɔ décision tɛ se ka ta foyi tɛ se ka kɛ jamana tun b'a senkuru kan jamana tun jɔlen don donc ni mɔgɔ ye i b'a dɔn k'a fɔ ko fanga tun sera a dan na maintenant a bɛ yɛlɛma cogo di o de tun ye ani tuma min mɔgɔw tun bɛ o de ɲɛɲini na ala nana kɛ an ka finitigiw nana don a ko la bon après an bɛ se k'an da bɛ se ka so ma est ce que o wale a ɲɛna wa a ma ɲɛ wa ani 2012 ta e bɛ se ka danfara jumɛn y'a la ne bɛ se ka danfara min ye ani 2012 ta la danfara min b'a la fɔlɔ ne tɛ taa analyse kɛ k'a fɔ ko minnu y'a kɛ sisan olu hakili walawalalen don ka tɛmɛ minnu y'a kɛ fɔlɔ kan ne tɛ t'o sira fɛ ne bolo fanga mana dafiri finitigi fɛ dɔrɔn i y'a kɛ kegunya la o i y'a kɛ fɛrɛ la o i y'a kɛ cogo cogo n'an ka sariya sun ko k'a fɔ k'o man ɲi ne bolo o kan ka kɔn maintenant o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'an ka dan o yɔrɔ la a ka sisan an bɛ wagati min na sisan analyse kɛli ka gɛlɛn parce que jusqu'à an b'a ye k'a fɔ nin na président yɛrɛ de bɔra k'a fɔ k'a ye fanga bila ka walan sɛmɛ 2012 ta la an b'a ye k'a fɔ militaire fɔlɔ de bɔra k'a fɔ k'olu ye fanga ta o tɛ danfaraba dɔ ye ne bolo danfara a bɛ se ka n'i y'a lajɛ sira dɔ fɛ i b'a fɔ ko danfara don mais n'i y'a sɛgɛsɛgɛ ka na dɔn sira dɔ fɛ i b'a fɔ k'a fɔ ko nin bɛɛ kelen a bɛɛ kelen ye mun na n'i ye président ka mɔgɔ minnu ye président ka kuma lamɛn kosɛbɛ c'est vrai que président yɛrɛ ko k'ale yɛrɛ de y'a bila yɛrɛ kɔsa in na a y'o fɔ CEDEAO mɔgɔw ye mais n'i ye président ka kuma jateminɛ k'a lajɛ hakilila diɲɛma jɔlen na i b'a faamu k'a fɔ président kɔni y'a bila m'a fɔ peut-être bilali tuma na yɛrɛ parce que a yɛrɛ tun sera yɔrɔ min na a tun nɛgɛ t'a yɛrɛ la mais a ma bila k'a fɔ ko président de wulila dɔrɔn k'a fɔ n bɛ fanga bila n yɛrɛ ye a kan ka bila yɔrɔ min na a kan k'o fɔ yɔrɔ min a m'a fɔ o yɔrɔ la a kan ka fɔ wagati min na a m'a fɔ wagati la donc a taara fɔ yɔrɔ wɛrɛ de la o b'a yira k'a fɔ a dafirila de kan fanga ma bila mais fanga dafirila de d'accord an bɛ tɛmɛ ni an ka mɔgɔw tɔw ye Daramani Jara Daramani Jara an b'a dɔn k'a fɔ a ye wuli ka jɔ caman kɛ kalata la n'i ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaw caman ɲininka bi u b'a fɔ kalata tɛmɛnen député kalata in o de kɛra sababu ye ka na ni nin fanga yɛlɛma in yɛrɛ ye bi e bɛ se ka mun fɔ o la an ka foli b'aw ye k'a fɔ an filɛbaaw fana ɲɛna ko u ni ɲankuma tiɲɛ don mɔgɔw bɛ ya a kɛra mɔgɔw kɔnɔ ko min kɛra nin ko sababu ye sababu teliman ye k'o de ye kalafiliko ye d'abord tiɲɛ don i y'a fɔ ko anw sen bɛ kalafiliko la kosɛbɛ ne mana o tɔn in tɔgɔ la bi o ye réseau APM ye AGDM ale kɔni bɛ Alliance des générations démocratiques du Mali ale yɛrɛ sigira coup d'état min kɛra 2012 dɛ o kɔni de y'a to AGDM sigira i y'a faamu donc wulikajɔ min kɛra o la an y'a san 6 fɔ san 7 de kɛ an n'aw bɛ jɛmu la ka maaw la faamuya a ko ɲɛ la réseau APM kɔnɔna la i b'a dɔn k'a fɔ ko kalafili ma fɔ an kɔ kabini 1997 donc san 1997 kabi o fɔ bi a san 23 filɛ nin ye kalafili ɲɛnama foyi ma kɛ Mali kɔnɔ ko min fɔra réseau APM kɔ fɔ i bɛ ka kalafili min fɔ nin ye n'o kɛra député 10 min wolola nin ko la anw sen ma don a fan si la ka da mun kan ka da kan n'i y'a jate yɛrɛ minɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko nin kalafili in minɛ cogo tuma min na a kɛra sariya sɔsɔ baden de kɔnɔ anw t'an fara sariya sɔsɔlaw kan i y'a faamu hali n'i y'a ko yɛrɛ sigilen bɛ ko minnu kan k'a ye déjà k'a fɔ ko sariya kɔnɔ cercle kura dɔw sigira sen ka jamana kɔnɔ or n'i y'a ye k'a fɔ député bɛ sigi cercle ani Bamakɔ commune de kɔnɔ munna o cercle munna député ma d'olu ma k'a ye k'a fɔ an bɛ ka an ye waati sɔrɔ dɛ k'a daminɛ san 2018 2018 ka se bi ma
an y'a waati sɔrɔ ne bɛ deli ka f'i ka plateau kan yan k'a fɔ ko kalafili ko n'i y'a kɔnɔni kɛ k'a fɔ ko ni kalafili dɔgɔdara tuma min na ka wuli ka jɔ kɛ o t'a kuma ye i bɛ labɛn sabati joona i ni maaw bɛ ɲɔgɔn faamuya k'a sɔrɔ aw bɛɛ ɲɛ tɛ ɲɔgɔn bolo ja la o bɛ kɛ n'o kɛra o bɛ kɛ hakilisigi kɔnɔ o kɔnɔna kalafili ko bɛɛ bɛ se k'i hakili jɔ a fɛ mais o ma kɛ nin ye bi bi in na n'i kun ko k'i bɛ député yɛrɛ ta Mali kɔnɔ an tun bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ n'i y'a jateminɛ ka bɔ député kelen kan ka bɛn population maa joli ma n'i y'o jate yɛrɛ minɛ an tun kan ka taa an sɔrɔ an ka assemblée kɔnɔ bi député 300 ɲɔgɔn o y'a dɔgɔyalen ye nin bɛɛ ye fɛnw ye pour te dire que hali a surunyalen ministre ɲɛmɔgɔ in a y'a jagoya mɔgɔw kan de hali a surunyalen banako nana don a la tuguni o bɛɛ la tuguni mɔgɔw kumana o bɛɛ la u y'a cogo mɔgɔw kan n bɛ min f'i ɲɛna a ka kunna dɛ mais an y'a fɔ fana k'a fɔ jamu fanga in a t'i n'a fɔ ko ni kalafili waati sera ko seli don maaw bɛna ka na ɲɔgɔn sɔrɔ yen mais an ta yɛrɛ tɛ seli ye dɛ a kɛra sugu de ye a kɛra sugu ye sugu min don fana a sugu sigilen tɛ jɛlenya kan namara sugu a kɛra namara sugu ye i b'a dɔn ko an y'o sɛbɛkɔrɔ fɔ k'a fɔ ni a fɔra ko maa minnu bɛ ta aw bɛ sugandi de i bɛ sugandi de k'i kana jama kungo ɲɛnabɔ jama kungo bɛ se ka ɲɛnabɔ namara kan wa ni e yɛrɛ taara namara kan dun n'i taara namara kan e bɛ jɛlenya jumɛn kɛ wa nin t'a ye k'a fɔ ko a kɛra nin san dɔrɔn kɔnɔ i hakili b'a la n fa Salif Kanute président de la cour constitutionnelle a y'i to ni ma fili a kɛra 2017 fanfɛla la a san 13 de filɛ nin a ɲɔgɔn filɛ nin a y'i sigilen to a bɛ ka kalata jalatigɛ kalan a y'a dénoncer k'a fɔ ko ale tɛ se k'a faamu cogo si k'a fɔ minnu bɛna mɔgɔw ka mɔgɔw kan ɲini k'a fɔ k'olu de bɛɛ b'u sigi ka namara kan k'a kɛ namara gansan ye cɛkɔrɔba kɛra fɔ a ɲɛji bɛ bɔ nin bɛɛ kɛra nin si tɛ foyi fɔ maliyɛn ɲɛna ani sɛni ma couche mais i bɛ paraw mɛn o an sera paraw yɔrɔ de y'a san damadɔ ye hali bi yɛlɛma ma don ko la yɛlɛma fosi ma don a la a kuma la sugu la o Salif Kanute kelen y'i kanto don dɔ la a ko ni lajɛ kɛra chaque fois maliyɛn faamaw ni ɲɔgɔn cɛ ko Guinéen ni maliyɛn de bɛ t'i sigi parce que hali an bɛ an ka jɔnjɔn min bɛ don disi la u t'a don cogo kelen na cour constitutionnelle mɔgɔw b'a don cogo min na ani fanga tɔw b'a don cogo min na an y'o fana dénoncer yan k'a fɔ ko nin tɛ ko gɛlɛnw ye k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna dɔrɔn a bɛɛ k'a don tan o fana baasi ye donc nin bɛɛ ye fɛnw de ye maaw y'u sigi k'a lajɛ k'u sigi k'a lajɛ fo a taara ka bolodan kɛ tuma min na donc k'a fɔ k'i bɛ wulikajɔ in kalata sɛbɛnw de ko don wa ou bien fiɲɛ de bɛ jumɛn na mais kalata sɛbɛn dama tɛ dɛ ayi jogo de ka jugu jogo de juguyara kojugu jogo juguyara o parce que ni kuma in ka dun kojugu i ka nin ɲininkali kelen nin bɛ se ka mɔgɔ bila tile kelen kuma la parce que fɛnkɛ anw ka jamu fanga bɛɛ ye de i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko n'i ko i bɛ jamu fanga yɛrɛ kɔrɔ fɔ i b'a fɔ de ko faso jama ka fanga min bɛ waleya faso jama fɛ mais comme bɛɛ tɛ se ka kɛ o kɛnɛ tɛ maa bolo i bɛ se ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan min na wa ni fanga in n'a waleyara fana a bɛ taa faso jama ka hɛrɛ de kɔnɔ i bɛ se k'a fɔ ɲɛna an ka fanga fɛn tɛmɛna k'u ya mɔgɔ nimisi wasa o taasira kan wa 2012 an bɛ nin tɔn in créé tuma min na ne k'o de n ko Mali jamu fanga kɛra faso jama kɔ ni faso jama min ta ye fanga ye ale min kan k'a waleya a kan ka waleya ale min sagoya la n'a kɛra ale kɔ o bɛ taa wolo mun na an b'o kɛnɛ de kan bi o bɛ wolo ni yɛlɛma faso o bɛ wolo n t'a sidɔn de la o parce que ni maa ko nin tɛ se ka bali mɔgɔ la o mais M5 ye wulikajɔ mun kɛ an b'a dɔn o de labanna tan e bɛ mun faamu o la o bɛ se ka kɛ bi faso jama ka wulikajɔ ye wa o ye faso jama ka wulikajɔ don an kana ɲɔgɔn musala dɛ n'i y'a ye a mɛnna maa kelen kelenw sɔrɔla minnu b'a fɔ tuma bɛɛ ko surasiw kan ka na coup d'état kɛ mɔgɔw y'a f'u da la kalo caman ka kɔn bi ɲɛ mɔgɔ caman y'a surasiw wele yɛrɛ u ma sɔn ka na o parce que u nana u b'a dɔn u bɛna waati min na u y'u na waati de dɔn i y'a faamu wa n'o tɛ a dabɔra mun kama faso jama y'a dabɔ k'a fɔ u m'a dogo fana u y'a fɔ de an bɛ fɛ i ka président an bɛ fɛ i ka walan sɛmɛ o y'a ye u tɛ fɛ ka coup d'état kɛ mais an b'a yirila k'a fɔ
fanga bɛ faso jama de la an b'o yirila ka bɔ k'a yirila k'a fɔ ko mɔgɔ t'i kɔ f'i ka walan sɛmɛ mais an tun bɛ ka taa cogo di sisan parce que bɔli caman kɛra dɛ kalo 2 mɔgɔw bɛ bɔli la a y'a diɲɛmaa yɛrɛ siran u bɛ jama min ye dugu kɔnɔ k'a fɔ ko tiɲɛni tɛ kɛ a bonyana diɲɛ hakili ma mais an y'a ye ninnu fana surasiw fana dɔn kɛnɛ kan tuma min na n'u kuma o kuma a tun bɛ kɛ tiɲɛni min ye e wo ne wo madamu wo jɔnkɛ wo an bɛɛ kun sen bɛ don a la parce que n'a kɛra ni falikɛla wulila n'a bɛna don i ka du kɔnɔ i n'a wuli k'i défend dɛ a tun bɛ kɛ ten de. mais Dramane an b'a ye k'a fɔ aw ka jɛkulu n'o ye AJDM a sigira 2012 e yɛrɛ y'a jira k'a fɔ coup d'état mun kɛra a wagati kɔn mun ye Zeyina fanga yɛlɛma in ye aw hakilina ye mun ye o la. u tɛ kelen ye o ni mɔgɔw k'u ye kelen ye i ma faamuyali kɛ d'abord o coup d'état i y'a ye k'a fɔ nin fanga yɛlɛma min kɛra nin ye a diyara diɲɛmaa ye an bɛ se k'a fɔ ten a diyara diɲɛmaa ye parce que n y'o de f'i ɲɛna mɔgɔ caman y'a kɔn dɛ a nacogo ayi kɔni in kɔni ye ka i da lamaga parce que a b'u ka sɛbɛnw kɔnɔ ko fanga man ka yɛlɛmani ko jamu fanga k'a man ka yɛlɛmani surasiw nali ye a man ka yɛlɛmani fanga ye a kan ka yɛlɛmani kalata de ye mais kalata yɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ ye tɔgɔ kɔ jamana min kɔnɔ dun o fana ye jumɛn ye donc o de y'a to a diyara diɲɛmaa ye o hali i hakili bɛ jamanaba minnu na a kɛra cogo di a dɔw y'a tile 1 ni tile 2 bila o m'a fɔ k'an y'a condamné o e bɛ deli k'o y'a kɔnɔ i tɛ deli k'o y'a kɔnɔ n'i y'o donné a kɔnɔ i b'a dɔn k'a fɔ u y'a dɔn de k'a fɔ nin ye faso jama de ta ye parce que faso jama ma dɔwɛrɛ fɔ o ko jamana ɲɛmaa ka walan sɛmɛ ko a ka assemblée ɲɛmaa ka walan sɛmɛ ko gouvernement ka walan sɛmɛ mais surasiw nalen surasiw ma i yɛrɛ y'a fɔ cogo min kuma daminɛ na olu mana fɔ ko an y'a fanga ta o olu taara na u ye min fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an kɔni t'o dɔn e t'o dɔn ne t'o dɔn nka an y'an kɔni ya min ye président ma sɔn min na faso jama bolo a sɔnn'o o wale kelenw de ma olu bolo or e bɛ ka 2012 ta min fɔ i ya mɔgɔ ye ka tɛgɛrɛ fɔ o coup d'état kɛlaw kun wa i m'a ye o parce que au temps diɲɛ bɛɛ sɔnnen bɛ Mali kɔnɔ tɛgɛrɛ fɔ attends ayi non n ko ne bɛ kati au temps diɲɛmɔgɔ y'a nin fanga yɛlɛma in apprécié au temps u y'a 2012 condamné parce que 2012 y'a sɔrɔ jamana ɲɛmaa ka fanga bannen kun don ka ban kalo 1 ni kɔ kalo 2 an kun kan ka taa kalafili la o y'a fɔlɔ ye filanan o ma kɛ ni jamanakuntigi ka walan sɛmɛ o nana ku kelen kɔrɔ kɔ de CEDEAO de nana n'o ye donc an bɛ se k'a fɔ yɛrɛ minnu y'a fanga ta sisan u y'a CEDEAO ka hakilina anticiper k'a fɔ an t'a kɛ k'a fɔ k'an nana ka na fanga k'a la ka fanga ntarakɛ a la ka minɛ a la mais an bɛ na n'a ye k'a n'a hakili yɛrɛ ɲɔgɔn na a yɛrɛ ka fanga bila parce que e bɛ se k'a fɔ ko a ma kɛ ni hakili yira n'a ye wa e tɛ se k'o fɔ e kun tɛ yen ne kun tɛ yen an kɔni y'a min ye a yɛrɛ de y'a fanga bila a yɛrɛ ye bon n'ale y'a fanga bila fanga kan ka taa di jɔnni ma a bɛ di assemblée président ma a y'o fana assemblée ci ale yɛrɛ de y'an ladon transition kɔnɔ o b'a jira nin fanga yɛlɛma in ni 2012 ta tɛ kelen ka d'a kan nin tɛ fanga ndaraki ye u tɛ fankelen fɛ d'accord u tɛ fankelen fɛ an bɛ taa musolakaw fan fɛ ka fɔ présidente bi an b'a ye k'a fɔ yanni fanga yɛlɛma in ka kɛ CEDEAO mɔgɔ ye wulikajɔ damadɔ kɛ ka ɲɛsin Mali ma ni ma fili fo 4 wulikajɔ kɔnɔna an b'a ye k'a fɔ aw yɛrɛ aw hakilina caman jira jamana ko la bi yɛlɛma kɔni nana aw hakilina ye mun ye yɛlɛma in na cogo la bi yɛlɛma ni ni y'a fɔ cogo min na n tɔw y'a fɔ cogo min na fɛn de don a fɛn dagalen tɛ bɛɛ fanga kɔnɔna na mais a nacogo ɲana pour la simple raison que adamadenw hakili sigira an kunkolo sumana an tun siranna kosɛbɛ mɔgɔ si tun t'a dɔn nin ko in bɛ laban cogo don o don vendredi talatawlen an kɔni sigilen bɛ don o don e yɛrɛ y'a ye fana dɔ de bɛ fara jama kan mɔgɔw commencera ka taɲa a ko la mɔgɔw commencera ka sa donc an kɔni siranna parce que mɔgɔw mana sa à gauche malien muso den don mɔgɔw tora à droite malien muso den don donc an kɔni bɛ basigi de ɲini an bɛ basigi ɲini donc o de kama souvent an b'a fɔ coup d'état kɔni a kɔnnen don bon ni an ma nin fɔ coup d'état parce que ça a été
ça a été une action plus civilisée, plus convenante, c'est-à-dire à quelle action des actions moni kasoro basiki voilà waliam bébé parce que be kun jorolino be mo yere an kun ba fo yere ko peut-être guerre civile ko kuma ko be dona mo ko la parce que munu be koron fait ulu tun fana commencer ka jikin quoi donc ulu yere tun be ke jama bayna donc mo ko chita don ni terroriste ni jihadisu mana do jama bayna kanana waliya juyaw ke donc mo ko chita ta do abilaban jogomina donc wuri kama a fara do mina ko nin kera parce que antun sigilente nay o dona mais l'expérience a montré chaque fois que peuple mana wuli tano avec une telle envergure donc surasu de bena droka ako antirine ka dankari ala quoi parce que c'est très difficile et président élu là démocratiquement aka cité ka fote kay wala amla quoi donc lui est endemain ka se ka akola se bini niveau là mais amba ga fo aw ko ka jarawo ya labana chugo minta mais ana kololo dum de ana kololo fendo ka fusan fendo ni fana ka fusatu ni guerre civile parce que labana procureur ya fo labana anta don abi laban to ni kini ko kite basakelela o halibi ama kudu tasmala kana ama amado jien seleke nani ton be no bi be sariyaw dore batu o sariyaw bebe nin kon bi ni Mali bora o sariyaw hukun kon nana tina ke kololo e jamana denw yere ma wa amba ka fali seda o yere mais nya seleke nani e mun ke kan on boni kono sa c'est-à-dire ne o de fon qu'il faut que nya seleke nani ka barake fendo kan fen munu nye prévention am se ka kishi chugomina parce que olu yere nya bala u ba don situation be réseaux sociaux kambi amba don mun be ke la Guinée amba do mun be ke Sénégal amba do mun be ke Nigeria mun be ke Mali la ubado mais olu de la kana mission na do nyuma kana foko attention personne n'est venu no si mana donc ango ku ka barake o kan folo prévention ka u ka barake protection ka muso te keleke muso na deun kuma be olu de nyangilendi do ango fait mon ma ko violation grave des droits de l'homme muso na deun olu de c'est et qui empathise elle qui empathise dans les crises atorobe suma kosobe ube munkela ka on protéger ube munkela ube se ka antra ki chugum na ka mboni sa jugu ni bingali jugu ngonnana we protection ni finga do fana be no ye anga participation parce que tu sais muso kacha ni chewi mais anga statut de duguma anga kalambaliya bula anga tabiyaw taka chugo bula donc mais alaba muso kala ne ka cha dongodo donc au participation nan on fana joro ma di ama chugo ntang joro ma duma défavoriser joro ma duma alaba kele ni awre fa ga ki madame Alibia du tout et loin de là 0,52 ko fait 0,52 rati appliquer parce que au fana un problème pas de citoyenneté fait mounye façon de nyumayai o ya manqué parce que fait mounye en kalani no éducation kabini sokonna na tinyana donc o de kama ne ko an ko ni sana ngata an be malien courant de fait un nouveau Mali où vraiment jugo nyuma o be se ka boli anga tabulo bekan o de be se ka ke anga jamana be se ka ke jamana baskelenye parce que ni citoyenneté te jamana konnana mo te sharia batu ni ma sharia batu o be munya député yɛrɛ ta kun tɛ o 147 député ni ka wari di nin bɛɛ ma ten k'a sɔrɔ u bɛ loi légiférer ka sariyaw ta an t'a bato foyi tɛ bala impunité donc ça va pas ça dit il faut que gouvernance de ka bila bolo kelen kan bɛɛ ou maintenant tout malien lambda la an bɛɛ k'a fɔ tiɲɛna an ka hakɛ talen don en compte an bɛɛ k'a fɔ tiɲɛna jamana taabolo ka ɲi an bɛɛ k'a fɔ tiɲɛna fantanden ni faamaden aw bɛ taa compétit sur le même plan mun ta ye joro ye akatoma mais angato kartu ni kalabu la tano c'est pas bon pour le pays donc o de kama mauvaise gouvernance mo shima foko galundo personne même la CEDEAO a dit c'est vrai et opposition ko c'est vrai majorité ko c'est vrai donc ambeza ka kechugo di jamana konnana anyere benyabe geleya la mo shikelen te date ka fo inya baye ida se ka jamana marako jugu la donc insécurité o bise ka na ke sababu ye ka ko nunu baliwa mais ni sursaut national mun kɛra ni malien ma se zena ku bolo jɔ Mali kɔrɔ malien de ma kɛ mɔgɔ ɲanama ye donc o kɔrɔ ye
an bɛ question d'homme de la mais an tɛ maliko la quoi parce que maliko in bi ne ye jama mun ye ɲɛ la kabini n wolola fo ka n se nin âge ma jama ye ko bɛɛ ka wuli ko Mali n'o ye tiɲɛ ye o sen ka jɛ o bolo ka jɛ anw bɛɛ de kan k'an fanga fara ɲɔgɔn kan Mali bɛ se cogo min na ka sabati n'o tɛ n'o ma kɛ tiɲɛ tɛ place ɲini de don n'o ma kɛ dɔrɔn ni maliyɛn kɔni y'i yɛrɛ bɔ nin kɔnɔ zen ne bolo cogoya ne bolo kuma t'a la tuguni quoi o tuma an bɛɛ kan on fait alba on met les balles à terre on rentre à la maison. Ne ka jate an bɛ tɛmɛ ni baabu ye an bɛ taa Jɔnkɛ Fofana fan fɛ Jɔnkɛ an b'a ye k'a fɔ yɛlɛma caman kun fɔra mun ka ɲi ka na jamana kɔnɔ M5 mɔgɔw yɛrɛ n'i y'u ka revendication jate minɛ parce que yanni fanga yɛlɛma cɛ an bɛ se k'a fɔ nin fanga yɛlɛma mun nana nin a yɛlɛmaw bɛ se ka na nin sira fɛ ka fanga to finitigilakaw bolo wa. wagati o wagati ni fanga yɛlɛmara o fanga kan ka jamanadenw bila k'u sigi k'u hakili jagabɔ k'a lajɛ mun de tun man ɲi mun y'an se nin wagati n'an m'o kɛ fanga tɛ dafiri dɛ mais jamana de bɛ dafiri parce que an sera wagati min na sisan o de y'a to ne yɛrɛ bɛ wele bila an ka société civile ma M5 ye min kɛ en principe société civile yɛrɛ ka baara de y'o ye fɔlɔ olu de ka baara ye k'a yira n na k'a fɔ jamana taabolo a man ɲi mais fanga t'an ka société civile tɔnba minnu bɛ yen olu de kan ka lajɛ mais fanga ba tɛ an ka société civile la parce que an yɛrɛ an bɛ bɛɛ lagosi ni mɔgɔ min kumara a bɛ fɔ nin bɛ fanga fɛ ni mɔgɔ min ye fɛn fɔ a bɛ fɔ nin bɛ fanga kɔ a tɛ fɔ mɔgɔ si ma ka fɔ a bɛ ka kuma min fɔ hakilima kuma de don maliyɛn dɛsɛra o bɛɛ la a baara kun ka ɲi ka bɔ société civile la fɔlɔ o la a tɛ fɔ diinɛ mɔgɔ don a tɛ fɔ politique mɔgɔ don munna n b'o fɔ parce que n'i ye kow taabolo jateminɛ sisan o de jɔrɔ bɛ ne la ne bolo an ka jɔrɔ de kan ka wuli sisan n'an tora tɛgɛrɛ fɔ la k'a fɔ ko min kɛra ko nin ɲɛna kojugu hali minnu y'a kɛ u bɛ to tɛgɛrɛ fɔ hukumu kɔnɔla la u hakili bɛ bɔ mɔgɔw wulila ko min kama mɔgɔw ma wuli fɔlɔ ko président ka walan sɛmɛ mɔgɔw wulila de k'a fɔ ko u denw tɛ taa kalan na mɔgɔw wulila ko kurantigɛ cayara jamana kɔnɔ mɔgɔw wulila ko ji t'u bolo mɔgɔw wulila ko lakana ma sabati jamana kɔnɔ mɔgɔw wulila ko mɔgɔw ka hakɛ n'a bɛ fɔ o ma ko justice sociale mɔgɔw ka hakɛ a tɛ mɔgɔw bolo donc mɔgɔw wulila o de kama maintenant M5RFP y'a ta ka a bakuruw yɛlɛma ka kɛ politique ɲini c'est très bien hein pour que k'a fɔ aw ye revendication minnu fɔ aw ka laɲini ninnu ni cɛ min filɛ nin ye nin tɛ se ka lasabati walasa laɲini in ka sabati fo cɛ in yɛrɛ de ka walasa donc ne bɛ se k'a fɔ bi M5RFP ani parti politique minnu wulila ni association minnu far'u kan olu ka laɲini belebeleba la sabatira mais jamanadenw ka laɲini o ma daminɛ fɔlɔ a ko n balimamuso ko maliyɛn kura o de kan ka ɲɛɲini sisan k'o dɔn maliyɛn kura ye jɔn ye an ka duw kɔnɔ an y'an bolo jigin mara tɛ du kɔnɔ mara tɛ kin kɔnɔ mara tɛ sigida la mara tɛ jamana kɔnɔ bɛɛ tiɲɛna bon minnu bɛ ɲɛfɛ olu de bɛ ye mais n'i y'a jateminɛ ka association des générations démocratiques du Mali n'olu yɛrɛ y'a jateminɛ kɛ k'a ye bi ka fɔ an ka marada an ka sigi an ka barada o barada ni donna kɔnɔ mauvaise gouvernance yɛrɛ bɛ fɔlɔ o yɔrɔnin ninnu de la fɔlɔ bɛɛ tiɲɛna bɛɛ jogo tiɲɛna donc il faut que an ka lajɛ sisan bɛɛ ko maliyɛn kura a kana kɛ o baara bɛ se ka kɛ nin wagati in kɔnɔ wa bon baara min a bɛ se ka kɛ cogo di ne ka faamuyali la dɛ fanga kura min kan ka na komi a wagati ma fɔ fɔlɔ fanga kura min kan ka na o kɔnɔ o kan ka na sɔrɔ hakili yɛlɛmali baaraw bolo dara mɔgɔw ka hakili yɛlɛma ka adamadenw yɛrɛ yɛlɛma ka maliyɛn kura o baaraw bolo dara o kan ka na sɔrɔ an ka sariyaw olu lasanuyara an ka sariya sun olu sinsinna parce que n'i y'a jateminɛ fɛn caman bɛ ka se an ma bi an yɛrɛ ka sariya sun minnu bɛ yen an'an ka sariya minnu bɛ yen o ni mɔgɔw yɛrɛ kɛwale mɔgɔw ka ɲɛtaga bilama olu tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ne ye misali kelen dɔrɔn di ne bɔra yɔrɔ dɔ la sa dɔ ko k'a fɔ n'i y'a jateminɛ jamana ɲɛmɔgɔ a ka fanga ka bon kojugu a ka fanga ka bon n'i ye cour constitutionnelle lajɛ e b'a fɔ k'a fɔ ko cour constitutionnelle kana taa jamana ɲɛmɔgɔ ka sira fɛ jamana ɲɛmɔgɔ dun ale bɛ mɔgɔ 3 di ko k'o bila cour constitutionnelle la
avait participé fana mɔgɔ minnu bɛ bɔ conseil supérieur de la magistrature la a bɛ participer o fana la ale de fana ka parti ye majorité assemblée la ale de b'o ɲɛmɔgɔ choisi sugandi dogodogonin na o de bɛ kɛ assemblée ɲɛmɔgɔ ye wasabulon ɲɛmɔgɔ ye o de fana bɛ tila ka mɔgɔ saba di bon ninnu de b'an ka sariya sun kɔnɔ est ce que ni mun b'a kɔnɔ mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko jamana kuntigi ka fanga de tun ka bon kojugu an k'aw ni nɔ don filanan o ye mun ye n'i y'a jateminɛ k'a fɔ an b'a fɔ k'a fɔ jamana kuntigi den a musow a kɛrɛfɛmɔgɔw olu yɛrɛ ye fanga dabirili la teliya parce que u kɛcogo o man ɲi jamana kɔnɔ u bɛ ko minnu boloda o man ɲi jamana kɔnɔ mais an ka sariya la peut-être que jurisiw bɛ yan an ka sariya la an ma farancɛ don fanga ani mɔgɔ min bɛ fanga la boli u ka denbaya furancɛ ma don u ni ɲɔgɔn cɛ donc fɛn bɛɛ ɲagaminen don. d'accord an bɛ taa Daramani Jara fan fɛ Daramani fanga yɛlɛma mun kɛra mɔgɔ jigi b'a kan kosɛbɛ e yɛrɛ fɛ bi ni fanga yɛlɛma in bɛ se ka kɛ sababu ye gɛlɛya o gɛlɛya fɔra an ka se ka fu siri a la wa. bon yanni k'i ka ɲininkali jaabi n bɛ a ko n terikɛ ni n jɛɲɔgɔn jɔnkɛ ɲɛna k'a fɔ ko Mali société civile ko ni k'i b'i da don a la ko nafili ko don nansaraw b'a fɔ min ma ko serpent de mer o de don kunkolo t'a la n'i y'a ku ye i t'a kunkolo ye n'i y'a kunkolo ye i t'a ku ye i y'a faamu donc k'a fɔ ko société civile de tun ka wuli ka nin kɛ bon ne bɛ se k'a fɔ yɛrɛ k'a fɔ ko M5 RFP nin a ka bon opposition ma i y'a faamu opposition partout bɛ yen mais a ka bon ma société civile caman bɛ yen syndicat caman bɛ yen association caman bɛ yen caman tun b'a kɔnɔ awɔ c'est vrai que ni Mali société civile tun b'a jɔyɔrɔ yɛrɛ fa a ɲɛ ma nin bɛɛ tɛ se o n'i y'a ye kow bɛ tiɲɛ don o don o de y'a ye k'a fɔ parce que mɔgɔw b'a fɔ ko munna a kɛra sisan munna a kɛra sisan parce que aujourd'hui bi jamakulu de sɔrɔla min y'a conscience sɔrɔ bi an bɛ ka kuma wa ka mɔgɔw lafaamuya caman fɔra san caman de kɛra mɔgɔw ka lafaamuyali la k'a sɔrɔ internet ma cɛrin tan cogo la aw radios y'a kɔlɔlɔ kɛ nin ko la wa ni jamana kɔnɔ ni faamuyalibaga cayara yɛlɛma bɛ na o de la o n'o tɛ yɛlɛma tɛ se ka kɛ ka sɔrɔ jama fanba ma faamuyali kɛ maintenant ko jigi min dalen bɛ nin kan yala a bɛ se ka fa wa n buramuso y'a fɔ a bɛ se ka fa n'a ma fa a ma ɲi jamana ma i y'a faamu dɛ jigi min dalen bɛ nin fanga yɛlɛma in kan n'a jigi ma lafa a ma ɲi jamana yɛrɛ ma jamana tɛ segin dɔrɔn dɛ a bɛ taa a bɔra yɔrɔ min na a bɛ taa yen de i y'a faamu nka an bɛ ka fɛn caman ye ne y'a fɔ a kunɲɔgɔn yɛrɛ bi ye coyi n kun ɲininkara ni ɲɔgɔnna kɛnɛ dɔ kan n ko fanga bɛ maa minnu bolo bi u k'u bolola teliya u k'u senna teliya dɔgɔkun kelen aw kan ka jamana tɛ ka mara parce que n'i ko jamana to secrétaire généraux ni fɛnw bolo mara tɛ jamana kɔnɔ mais an b'a dɔn ministère kɔnɔ Dara olu de fana bɛ baara fanba bɛɛ kɛ dɛ u bɛ mun baara kɛ secrétaire généraux olu bɛ baara min kɛ olu yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko u bɛ cogo min na bi fanga t'u la u talen ka bɔ yen hali u bɛ se k'u kɔrɔlen u bɛ kun fɔ mɔgɔ minnu ye u kun fɔbaga tɛ yen gouvernement tɛ yen hali jamana nafolo kow kɛ ni yɛrɛ de tɛ se ka faamuya an y'a fɛn kelen min reproché 2012 mɔgɔw la a bɛ ka ninnu sɔrɔ han o ye mun ye ka fanga olu tiɲɛ don olu ko k'olu y'u ta kɛ ko olu tun ma labɛn a balil'olu yɛrɛ la mais ninnu ta a ma bali u la mun y'a to dɔgɔkun kelen aw sigilen don a bɛ ka mɔgɔw bɛ na u bɛ k'a to min ka yɛlɛ u kun fɛ n'u m'u farati a bɛ k'u ka fanga a bɛ kɛ fanga yɛrɛ tiɲɛ sababu ye mais Darama n'o ma kɛ fana est-ce que u tɛna na ni gɛlɛya ye kɔfɛ sigikafɔ in gɛlɛya tɛ se ka na i ya dɔgɔkun kelen kɛ lamɛnni fɛn fɛn na maa ma taara cɛmancɛ fanga la a tigi t'i sigi ka nin bɛɛ kɛ nin b'a sɔrɔ i ya nɔbɔ ko la Mali kɔnɔ e k'i sigi k'a fɔ k'e bɛ Mali tɔnkulu bɛɛ lamɛn n'o tɛ tɔnkun de don an y'a min ye jabaraninw na an y'a ye k'a fɔ u y'a minnu kun ko k'olu ye majorité ye fɔlɔ parce que ni nin yɛlɛma kɛra maa minnu y'a yɛlɛma kɛ olu de bɛ kɛ majorité ye o bi bi in na mɔgɔ se k'a fɔ k'i bɛ M5 RFP k'i b'a kan ale de jama ka ca bi
y'a faamu donc minnu tun bɛ président kɔrɔlen senkɔrɔma tintin u y'olu lamɛn société civile an bɛɛ société civile ne kɔni t'a dɔn ni buramuso lamɛnna ne kɔni ma lamɛn ne ma lamɛn ne m'a ɲini ka taa nka u y'a min lamɛn o bɛ wasa kɛ n'i y'a camancɛ fanga ko jateminɛ min kɛra an kɔrɔ n'a ma mɛn ni maa bɛ se ka fɔ fana ko a kɛra ko ɲuman ye o ye Burukina ta ye Burukina ta kɛra cogo di yɔrɔnin kelen u bɔra k'a fɔ an ka camancɛ fanga in a sarati ye nin de ye a sarati ye min ye u y'a kulu 5 dɔrɔn de wele ka na minnu nan'u bolonɔ bila la o sarati in bɛ u ka sariya sunba dafa n'u ka constitution ye o de bɛ transition ko latigɛ i y'a faamu kulu tɛ dɔwɛrɛ hali o kulu kelen de b'an fɛ yan bi minnu ka wuli ka jɔ y'a to fanga yɛlɛmara an bɛ se k'a fɔ M5 RFP n'olu ye ɲɔgɔn ye o ye kulu kelen ye dɔgɔkun kelen tun kan ka sɔrɔ ka sɔrɔ n'olu ma ɲɔgɔn ye wa fanga binna ka sɔrɔ minnu bɛ ka fanga jukɔrɔma tintin o ye kulu dɔ ye min ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ni an ka laadala ɲɛmɔgɔw ye olu ye kulu dɔ ye société civile yɛrɛ ye kulu dɔ ye force de défense et de sécurité o ye kulu 5 a ma ban wa mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko n'i bɛ fɛ ka ninnu fara ɲɔgɔn kan ou bien k'a f'u ɲɛna k'u ka cɛbɔ kɛ walasa u ka kuma k'a fɔ au moins min ye charte ye an ka se k'o bila sen kan o tɛ tile fila baara yɛrɛ bɔ dɔgɔkun kelen baara de ye dɔgɔkun kelen fana ma ca de Daramani an b'a ye k'a fɔ CEDEAO fana bɛ ka pression n'i y'a ye CEDEAO b'i sen don a la CEDEAO nana ka na fɔ k'a bɛna kuma maaw ni ɲɔgɔn cɛ a bɔra mun fɛ CEDEAO nana an senkɔrɔla ɲagasa de CEDEAO ka foyi ma sira sɔrɔ o ma kɛ wa o kɛra bɛɛ ɲɛna fanga dafirila dɔrɔn CEDEAO bolila ka na jɔnni y'a wele mɔgɔ de y'a CEDEAO wele wa CEDEAO nana a yɛrɛ hakilina de kɔ CEDEAO nana jamanakuntigi min ka fanga tiɲɛna CEDEAO nana o de ka hukumu kɔnɔ i y'a faamu mais mun taara b'o kɔnɔ olu taar'u sigi ni CEDEAO ye k'a fɔ ko f'u bɛ camancɛ fanga ko kuma yɛrɛ fɔ a ser'o ma wa e ni aw yɛrɛ dama ma fɛn min kuma fɔ e bɛ se ka t'o kuma fɔ ni kɔfɛmɔgɔw ye cogo di fili bɛ nin yɔrɔw de la fili b'o yɔrɔw de la an bɛ nin bɛɛ kɔnɔna la nansaraw donna a kɔnɔ sa kuma lasela y'a fɔ a y'a yira min f'i ɲɛna ko o kuma laban bɛ maliyɛnw yɛrɛ de bolo ouais mais yana a kuma bɛ laban b'u bolo n'i y'a ye ko k'a kuma laban b'u bolo parce que samasumali bɔra a kuma kɔnɔ samasumali olu y'a min fɔ a kɛnɛ kan ni dɔ kunnafoni cɛrina dɔ bɔra n'o kuma ye o y'a écho sɔrɔ population kɔnɔ jama ka faamuyali ma se ka dafa o yɔrɔ la an da bɛ tila ka s'o ma mais yan'o cɛ n bɛ taa madame Danbele Wulematu Sow fan fɛ an b'a ye k'a fɔ jɛkulu caman weleliw fɛ e tun bɛ fɛ ka n tun bɛ fɛ ka sabanan min fɔ CEDEAO kɔfɛ o ye nansaraw u bɛ ka nansaraw fana ye nin waati kelen kɔnɔ yan'u ka tila anw yeli la an ka bɛn hakilina kelen ma olu bɛ ka c'est à dire que u bɛ ka ambassade minnu reçoit tan u bɛ u talon ka b'u ka hakilina kan u bɛ u bolo siri parce que u bɛ fɛ ka girin ka fɛn min kɛ ninnu ka kuma an'u ka hakilina a b'u talon ka bɔ hali u tɛ bɔ a kalama o de ye tiɲɛni na yɔrɔ ye u kun kan k'a daminɛ ni kosɛbɛ an yɛrɛ dama ka bɛn ko la fɔlɔ yanni a ka kɛ aw bɛ Mali kulu bisimila yan aw bɛ nansaraw ka tɔnw bisimila yan an'u ka masa lasigidenw olu de bɛ u don n'u hakili cɛ ka u b'u hakili kan hali u tɛ bɔ a kalama dɔ fana bɛ dɔwɛrɛ ye min ye u b'u nɔ kan u bɛ k'u ka fili fɛn u bɛ k'u ka fili fara ɲɔgɔn kan i bɛna ye hali a tɛmɛ ni teliya ma kɛ nin ko la u bɛ tiɲɛni don baara in taabolo la. d'accord madame Danbele Wulematu Sow an b'a ye k'a fɔ jɛkulu caman kan n'u sigira ka kuma u y'u hakilina yir'u la aw welela ni ma fili wa an t'a dɔn n'a y'a sɔrɔ aw ma wele fɔlɔ. An ma wele fɔlɔ. Aw ma wele fɔlɔ. Mais bi u ye baara daminɛ cogo min na aw hakilina ye mun ye u ka baara. Bon ne bolo u bɛ baara daminɛ de la n b'a fɔ nin ma consultation a bɛ a laban ou bien concertation parce que concertation informelle bɛ yen nɔ ani concertation en assise o concertation fana bɛ se ka kɛ mais olu ma kɛ fɔlɔ mais ni consultation de consultation in kɔnɔna na u ka kan ka topographie dɔn i n'a fɔ u bɛ terrain faamuya n'u ye terrain faamuya rapidement ni sɛbɛnni mun jɔtɔ filɛ u kan ka organe bɛɛ bila en place n'o ye olu yɛrɛ fɔlɔ olu yɛrɛ fɔlɔ c'est pour que parce que société civile tun ka moyen d'action t'a bolo
ni y'a fɔ cogo min na fanga ba de bɛ président bolo constitution kɔnɔna na donc o la société civile anw tɛ fanga ɲini an ye jɛkulu kelennabilaw de ye anw ka kan ka gouvernants accompagner de o de ye an ka baara ye mais droit dɔ b'an bolo n'o ye contrôle citoyen ani veille an ka kan k'o kɛ fɛn mun ye k'u kɔlɔsi u ka baara tagabolo ye mun ye mais u bɛ an kuma da kari ka bɔ an da kɔnɔ parce que n'u bɛ fɛ k'e réduit à ta plus petite expression c'était o ye ɲɛtugu ye ka ɲɛ yɛlɛ u b'i ladon so kɔnɔ ka datugu i da la donc e ta bɔlen filɛ a la donc o de y'a to i b'a sɔrɔ société civile kumakan dɛsɛra ka mɛn est-ce que nin ko in bɛ se ka teliya bi yan a bɛ se ka teliya ka d'a kan an b'a dɔn gɛlɛya n'u ye komi an bɛ ka nin kuma fɛn fɛn fɔ tan nɔ antenne médiaw bɛɛ de bɛ kuma na donc ne kɔni bolo par rapport à ça a fɔra président mun taara a fɔra ko il faut écouter le peuple k'i ka peuple lamɛn jamanadenw bɛ ka kuma minnu fɔ a lamɛn o kelen de bɛ na fɔ ninnu fana a ye lamɛnli kɛ aw k'a la teliya maaw sɛgɛnna an bɛ fɛ ka bɔda sɔrɔ donc an bɛ fɛ ka bɔda sɔrɔ ni mun ye entre le mal et le pire là il faut choisir le mal donc peut-être olu bɛ ka yilan u kana taa fili mais fɛn dɔ bɛ yen nɔ bi maliyɛn pressera bi quoi n'u m'a ɲini an ka se ka baara in daminɛ a ko bɛ gɛlɛyaw bɛ hali bi enseignants bɛ grève la hali bi donc olu fana bɛ fɛ ka taa grève la ka fara kan donc u kana temps de di quoi donc organes ka sigi hali ni ka sɔrɔ organe élu tɛ organe de transition an da bɛna don organes na mais yan'o cɛ an b'a ye k'a fɔ comité national pour le salut du peuple u y'u ka jɛkulu tɔgɔ k'o ye u bɔlen ka kuma u ye dantigɛli dɔw kɛ don nataw la u bɛna baara kɛ cogo min o kɛra depuis u bɔko fɔlɔ la jɔnkɛ hakilina ye mun ye o bon mais comment il faut tout organiser mais quand on va là moi j'ai l'habitude de dire que en amour les déclarations d'amour ne suffisent pas il faut des preuves d'amour kumakan dɔrɔn tɛ bɔli kɛ o tɛ bɔli kɛ kɛwale ni nana n bɛ nin kɛ tan n b'a teliya n bɛ si mais u da sera fɛn minnu ma kuma kɔnɔ kanu kuma ma ca o don mais kuma mana caya dɔrɔn a bɛ hakiliw la kalo a don maliyɛn caman bɔra nin kuma in y'an hakili sigi mais kuma in ye ne ja tigɛ parce que ni mɔgɔ bɛ ni baara bɛ kɛ i mago tɛ kuma caman na mais ninnu ka ko kɛcogo a yirala k'a fɔ ani tɛmɛnen tɛ kelen ye wa kow basigilen ne tɛ se k'o awɔ jateminɛ caman b'o de yira bi n'i ye mɔgɔw lamɛn ne bolo n ma so jateminɛ ma fɔlɔ parce que a bɛ fɔ hali bi k'u ma erreur kɛ non comment dire Dramani o y'a lajika ye retard ni kana aw kana la gosi k'a la tɛmɛ joona joona ne bolo retard tɛ olu ka tile 10 dɔrɔn ye koyi ni y'an kalo 3 de an tɛ baara la jamana jɔlen don ni y'an kalo 3 de jamana jɔlen don ni y'an tile 10 de jamana ɲɛmɔgɔ tɛ jamana kɔnɔ ni y'an tile 10 de ministre tɛ jamana kɔnɔ ni y'an tile 10 mɔgɔ foyi tɛ min bɛ kuma jamana tɔgɔ la mais Mali tilanen don cogo min an b'a dɔn bi ni finitigilakaw tɛ Mali kulu bɛ tigɛ ne ta tɛ finitigi n'u teliyara ka kow kɛ a tɛna kɛ gɛlɛya ye fɔ ko ka teliya ka ko kɛ dɛ o fana kuma b'a d'a ma ka teliya ka ko kɛ tɛ o n'i y'a jateminɛ kulu fɔlɔ min sigira hali k'a dan n'u tun y'o kulu lawaleya o ye ko belebeleba de kulu jumɛn comité national pour le salut du peuple o ma lawaleya fɔlɔ cogo di ta a sigilen don parce que civiliw kan ka don o la o tɛ militaire ko dɔrɔn ye o ye instance dɔ de ye o de bɛ n'i da don a camancɛ fanga a fɛɛrɛw bɛ kɛ taacogo jumɛn na taabolow bɛ taa yɔrɔ jumɛn fɛ o de bɛ n'i da don o la militaire dɔrɔn t'o kɛ o ni civiliw de b'o kɛ n'u y'a daminɛ fɔlɔ ne m'a fɔ k'u ka ministre sigi bi o ye de ye teliya ye parce que olu tɛ mɔgɔ dɔn n'u ko k'u ye ministre sigi u bɛ taa jɔn sigi karisa y'a fɔ n ye yan min kɛra i bɛ kan ko karisa de tun bɛ taa di i bɛ kan ma don o don ale yɛrɛ tɛ mɔgɔ dɔn donc an bɛna to o ko kelen in kɔnɔ tuguni yan ministre sigi ko tɛ mais olu yɛrɛ ka kulu in ne t'a dɔn kulu in ye min ye o peut-être que e b'a dɔn ne t'a dɔn kulu in ka taabolo ye min ye militaire kɔni dɔrɔn de b'a la fɔlɔ n bɛ mɔgɔ 3 dɔrɔn de jɔyɔrɔ dɔn premier vice-président, deuxième vice-président, etc. Porte-parole. Ne tɛ kulu in tɔ dɔn kulu in ye mun ye a ka taabolo ye mun ye les membres voilà o bɛ min ne ɲɛ t'o la fɔlɔ o de y'a to n bɛ Dra ka kuma sɔn ci la k'a fɔ o de ye baara bakulu fɔlɔ ye fɔlɔ u ka o sigi sen kan n'u ye mɔgɔw bɛɛ lamɛn u mago tɛ ka Mali bɛɛ lamɛn u ye minnu lamɛn i b'a fɔ mun ɲɔgɔnna kɛra 92
e ka mot de ma parce que fana kun tɛ voilà c'était militaire dɔrɔn civil kun ama meo o kuma meo civil kun b'o la civil kun b'a la fɛnw tun b'a la bɛɛ jɛra n'a ye k'a fɔ ko bon Amadu Tumani Ture yɛrɛ fɛ hali u bɛ lamɛnni minnu na sisan civil kun kan ka k'a kɛnɛw kan bon civil kan ka jɛ ka baara kɛ u sirannen no min ɲɛ pourquoi ne y'a fɔ k'a fɔ ko société civile n'olu tun b'a ko ɲɛma a ko tun bɛ nɔgɔya sɔrɔsiw bolo mais le fait que politique mɔgɔw de ye a ko la wuli u man farin a kana kɛ politique ko ye o de ye ko in gɛlɛya yɔrɔ ye dɔɔni fitinin o le fait que politique mɔgɔw bi i bɛ jɔn wele c'est vrai que M5RFP de wulila ka fɛn kɛ mais n'an bɛ yɛlɛma de nɔfɛ o kɔrɔ k'an ka yafa fana a kana kɛ règlement de compte ye parce que côté dɔ in na bɛɛ tɛ mɔgɔ kuntan ye bɛɛ tɛ mɔgɔ lankolon ye bɛɛ tɛ zon ye mɔgɔ ɲumanw bɛ yɔrɔ dɔw la maliyɛn ɲumanw bɛ yen maliyɛn bɛɛ ma ban maliyɛn ɲuman bɛɛ ma tunu donc o la u bɛ ka kɔlɔsili min kɛ sisan u kan k'u teliya joona joona au moins ko u yɛrɛ ka structure nin olu yɛrɛ ta dɛ parce que min b'i da don jamana yɛrɛ ta la aw yɛrɛ ko k'aw tɔgɔ ye min ye o ka lawaleya fɔlɔ ma ɲininkali mun ye u da sera gɛlɛya minnu ma e hakilina ye mun ye est ce que u ye Mali gɛlɛya faamu bi yan u bɔlen kana se sisan ma Mali gɛlɛya in bɛɛ b'a dɔn bɛɛ bɛ Mali gɛlɛya dɔn gɛlɛya fanba yɛrɛ bɛ yɔrɔ jumɛn fɔlɔ a b'olu yɛrɛ a bɛ finitigilakaw yɛrɛ ka so kɔnɔ fɔlɔ n'i y'a jateminɛ opération caman kɛra an ye opération Salam opération Jitumu opération je ne sais pas u ye opération caman kɛ o opération bɛɛ nana kɛ wari ɲinida ni wari dundaw ye donc n'i y'a jateminɛ labɛnni min yɛrɛ kan ka kɛ hali olu yɛrɛ ka fɛn kɔnɔ gɛlɛya camanba bɛ finitigilakaw yɛrɛ ka yɔrɔ kɔnɔ fɔlɔ o ka ta ka bɔ yen olu yɛrɛ da sera gɛlɛya minnu ma ni maliyɛn bɛɛ wulila ka fɔ ko o gɛlɛya n'o kɔlɔlɔ de b'an kan bi o gɛlɛya lakanali o tɛ transition ka baara ye ne ka faamuyali la dɛ ni transition ko k'a b'a da don o gɛlɛyaw dilanni na dɔrɔn o kɔrɔ k'u tɛ transition kɛ u bɛ san 5 kɛ fanga la gɛlɛya ninnu ka bon kojugu mais n'u nana k'an ka sariyaw sigi sen kan k'a lajɛ k'a fɔ fɛn minnu an ko fɛn minnu ma ɲi pour que n'an bɛ taa kalafili kura la kalafili kura ka sɔrɔ k'a fɔ sariya ɲumanw de b'an bolo kalafili kura kan ka sɔrɔ k'a fɔ ko liste électorale ɲumanw de b'an bolo a kan ka sɔrɔ k'a fɔ ko mɔgɔ minnu ma recensé olu recensera an b'a dɔn mɔgɔ minnu sera voter comme Dramane y'a fɔ cogo min na mɔgɔ hakɛ min kan ka sigi bi assemblée kɔnɔ olu bɛɛ ka dɔn k'a fɔ sariyaw bɛɛ labɛnna sisan an bɛ se ka taa élection na kɔlɔlɔ minnu y'an sɔrɔ fɔlɔ o kɔlɔlɔw ɲɔgɔn kana an sɔrɔ tugun ne bolo o de ye transition ka baara ye mais ni transition nana ko n bɛ école malienne lajɔ n bɛ da don école malienne ka ko la k'u ka problème bɛɛ dilan n bɛ santé dilan n bɛ santé dilan n bɛ accord pour la paix mise en œuvre kɛ voilà n b'olu kɛ u bɛ se ka auditiw kɛ accord pour la paix u bɛ se ka auditer k'a lajɛ mun y'a to a ma lawaleya kɔlɔlɔ jumɛn b'a kɔnɔ gɛlɛya jumɛn b'a kɔnɔ la loi d'orientation et de programmation militaire bɛɛ ko fɛnw dunna o tila gɛlɛya jumɛn tun b'a kɔnɔ an minnu yɛrɛ ye sɔrɔsiw ye bɛɛ bɛ ka min fɔ anw yɛrɛ mɔ y'an ɲɛ la gɛlɛya jumɛnw tun b'a kɔnɔ u bɛ se ka audit kɛ fɛn dɔw la pour que k'a dɔn mun gɛlɛya de b'a kɔnɔ walasa sariya kura minnu bɛ na en tout cas fanga kura min bɛ na olu kana sɔrɔ k'a fɔ o ko ninnu bɛɛ lawaleyara u kow ɲɛdɔnna a ka d'olu ma sisan olu ka baara kɛ n'a ye d'accord o erreur de b'an k'u sɔrɔ ok Dramane Jara bi an b'a ye k'a fɔ ko cayara gɛlɛyaw ka ca n'u ka ɲi k'u ɲɛsin fɛnw ma bi teliya la o ka ɲi ka kɛ mun de ye ne hakili la forobafili dɔ bɛ yen fɔlɔ i b'a mɛn aw ka kumaso dɔw wɛrɛ la sisan u bɛ maaw ɲininka ko ka to sɔrɔsiw bolo wa a ka di sibiliw ma wa nin tɛ kuma fɔta yɛrɛ ye sɔrɔsiw b'a fɔ a ɲɛna don min na ka u ka bɔli fɔlɔ u y'a diɲɛ yɛrɛ hakilila tigɛ ka maliyɛnw hakilila tigɛ k'a fɔ ko fanga a tɛ anw ta tɛ fanga an b'a di transition politique civile ça c'est très important d'ailleurs y'a ye o tile fila kɔnɔ nansarato kumaso dɔ y'a u ka kumalasela ɲininka ko jɔn de bɛna k'a ɲɛmɔgɔ ye a ko k'a bɛ se ka kɛ civil ye k'a bɛ se ka kɛ militaire ye i y'a ye o kɛra kuma sɔsɔli y'a bolo i y'a faamu parce que min y'a bɛɛ hakili sigi minnu b'a fɔ ko transition ko k'a to sɔrɔsiw bolo o ye filiba de ye n ko jamana de don Mali de don Mali peuple tɛ se ka kɛ fankelenma ye o sɔrɔsiw bɛ yeli kɛ ni fankelenma yeli de ye ni a bɛ komi n'i ko ka sariya anw kiiritigɛlaw ko k'a to an bolo mais an b'a ye ka 92 transition sɔrɔsi de y'o kɛ a fɔra ko ɲɛna diɲɛ maa bɛɛ y'o fɔ o kɛra misali e ma min faamu o y'a sɔrɔ an tɛ jamu fanga kɔnɔ
jɛmu fanga yɛrɛ ka sigilan ye min ye pouvoir surasiw ka autorité a placé bɛ pouvoir civil de duguma surasi tɛ ordre de surasiw ma ka taa u ka autorité placé bɛ sur l'ordre civil en démocratie o de y'a to diɲɛ mɔgɔw sigilen don k'a fɔ ko ka kɛ civil ye i y'a faamu wa parce que n'o ma kɛ gɛlɛya dɔw bɛ na o yɔrɔ dɔw la tiɲɛ don nin ye occasion de dilen a ma an k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya an k'a ta yɛrɛ sen i y'a faamu dɛ ani diɲɛ jamana dɔw bɛ yen minnu tintilen b'an kan mais nin ye occasion de ye an ka jamana caman ɲɔni ka bɔ an nin kan olu dɔrɔn tɛ hali kɛrɛfɛ jamana dɔw sen b'o la kɛrɛfɛ fanga ka ɲi ka di civiliw de ma ɲɛmaa ka ɲi ka kɛ civil de ye n'i y'a ɲɛmaa kɛ surasi ye a kɛra cogo o cogo a bɛ yɔrɔ dɔw balan parce que an kumaɲɔgɔn dɔw bɛ diɲɛ ɲɛfɛ olu kan ka magaya min k'an bolo u t'o k'an bolo mais ni fangako yɛrɛ tɛ o mais u ni CEDEAO ka n bɛ min f'i ɲɛna ni fangako yɛrɛ tɛ o civil ni militaire ko tɛ o an bɛ maliyɛn ɲuman de ɲini dɔrɔn mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko civil ɲuman tɛ sɔrɔ min bɛ kɛ nin président ye ko o bɛ marché wa u ka sigi ka fɔ yen a yira la k'a fɔ k'a bɛ se ka kɛ militaire kɔrɔ fana ye bon militaire kɔrɔ o tɛ militaire ye bilen o hali minnu filɛ militaire la nin ye waati kɛra u tun tɛ militaire ye o a bɛ komi n'i ko ni ala y'a si di ma n bɛ taa retraite la o waati dɔ kɛra u tun tɛ militaire ye u ka militaire waati kɛra après u bɛ bɔ militaire la donc militaire kɔrɔ o kɔni tɛ militaire bilen o fana ye civil de ye o donc o kɔni o ye kuma de ye min ka nɔgɔn pour que diɲɛ mɔgɔ kana nin fana reproche kan na k'a fɔ ko transition an y'a surasi de bila yen dɔw k'u kaman kurunna ye o tuma na a bɛ civil de bila yen ne y'a fɔ n ko hali na organew ya u b'an ladon organew kɔnɔ bon hali n'a sɔrɔla u bɛ a ɲɛmɔgɔya fana ka d'u ye mais pourquoi pas président et vice président parce que transition tɛ ɲɛmɔgɔya transition ma min b'i ka jamana arranger i ka wagati la min b'i mago ɲɛ i b'o de sigi transition mɔgɔ si tɛ bɔ yɔrɔ la k'a fɔ k'i bɛna a y'a ka transition kɛ tan e ka proposition ye jumɛn ye a yɔrɔ la schéma na non ne ka schéma la transition ɲɛmɔgɔ a bɛ kɛ civil ye a premier ministre bɛ kɛ civil ye i y'a faamu mais gouvernement hali ni transition tɛ gouvernement bɛ falen bɛ militaire la o kosɛbɛ gouvernement fura da mɔgɔ yɛrɛ a tɛ si mɔgɔ yɛrɛ la k'a fɔ ko bi na ko an ka défense di civil ma an ka sécurité n'a ɲɔgɔnnaw i tɛ se k'a fɔ ko ka u di civil ma parce que an bɛ guerre de kɔnɔ i y'a faamu wa donc ne ko n ko bɛɛ place bɛ nin ko ninnu kɔnɔ mɔgɔw kana u focaliser ko ni premier ministre ou bien transition président dɔrɔn nɔfɛ o bɛɛ place bɛ yen mɔgɔ surasi caman bɛ se ka don ani finitigilaka caman bɛ se ka don organew kɔnɔna la min ye min kan ka kɛ conseil national ou bien u bɛ se ka wele cogo wɛrɛ la min ye organe législatif yɛrɛ ye mun bɛ bila assemblée nationale assemblée place la mais o de kan ka kɛ jamana yɛrɛ reflet ye i y'a faamu wa contrairement n bɛ ka kuma dɔw mɛn dɔw yɛrɛ hakili la ko k'a kɛ maa bi saba ou bien maa non o fɛn tɛ o jamanadenw bɛɛ kan k'i yɛrɛ jamana bɛɛ kan k'i yɛrɛ sɔrɔ o de kɔnɔ i y'a faamu n tun bɛ ka Burukina ta fɔ sisan olu tun ye maa 90 de ye olu tun ye mɔgɔ 90 ye anw kɛra maa 110 ye o an cayara n'o ye o a ka kan parce que bɛɛ kan k'i yɛrɛ ye min kɔnɔ o de ye conseil national nin ye maintenant gouvernement o bɛ kɛ baarakɛlaw gansan de ye maa minnu bɛ yen ni u bɛ u ka baara ɲɛdɔn maa minnu bɛ yen ni ŋanamuŋanamumaw tɛ olu dɔrɔn de bɛ ta k'u sigi k'u bila yen mɔgɔ joli mais n'i y'a ninnu to u yɛrɛ ma mɔgɔ joli o gouvernement bɛ se ka kɛ mɔgɔ 20 ye a bɛ se ka kɛ hali 25 problème t'o la o 25 a kana tɛmɛ o kan i y'a faamu mais a bɛɛ ka kɛ baarakɛlaw ye a ka kɛ maaw ye minnu b'u bɛ bila min na u bɛ se k'o baara kɛ d'accord n bɛ tila ka segin ka nin fan fɛ yan'o cɛ n bɛ taa madame Danbele Wulemasiso fan fɛ mun ye organe de transition ye aw yɛrɛ hakilina ye mun ye musolakaw mun ka ɲi ka sigi furancɛ fanga in na bon komi procureur yɛrɛ y'a fɔ tan n'o tɛ ne bolo a ka kɛ sɔrɔsi ye o a ka kɛ fɛn ye o civil ye o a tun bɛ ka kan ni anw ye mais ni ka sɔrɔ sariya y'a kɔn k'a fɔ sɔrɔsi ka k'a ɲɛmɔgɔ ye donc komi u bɛɛ de wɔsiji bɔ ne bolo fana ko mɔgɔ tɛ fanga di m'a dɔn ni i delila k'o kuma mɛn donc maintenant ne bolo civil mana ta sɔrɔsi bɛ se ka k'a ka dankan ye hali o bɛ se ka kɛ politique mɔgɔ ye hali société civile
u bɛ se k'o kɛ dankan wɛrɛ donc a ka kɛ dankan 3 ye u 3 ka ɲɔgɔn concerter ka ɲɔgɔn consulter ni ka sɔrɔ décision belebelebaw bɛ ka taa quoi maintenant o ko kɔfɛ a y'a fɔ cogo min na conseil national na an ko ma constituante ni o tɛ donc constituante ni b'i n'a fɔ assemblée ladege donc minnu ka kan ka baara assemblée jɔyɔrɔ fa minnu ka kan ka constitution kalan donc ka se ka an ka se ka constitution ɲuman sɔrɔ ani yɛlɛma minnu ka kan ka don an ka réforme ninnu bɛɛ kan ka don maintenant gouvernement in fana mana ka feuille de route bɔ fɛn min kɛra an ka denni ye dialogue national inclusif aux conclusions nos recommandations donc olu ko bɛ se ka waleya cogo min na a bɛɛ b'o kɔnɔna na répartition comment on appelle découpage administratif minnu ka kan ka région kura minnu ka kan ka kɛ ani fɛn ninnu bɛɛ kan ka kɛ et puis encore gouvernement toujours par rapport aux recommandations école ko b'a la sécurité ko b'a la fɛn caman b'a la donc olu de ka kan ka baara kɛ ni o hukumu ye donc olu ni société civile ka kan ka baara k'olu kan donc ne bolo gouvernement in bɛ se k'a daminɛ hali mɔgɔ komi wari ne jɔrɔ n'a ye wariko de ni wari tɛ yen nɔ a bɛ se ka kɛ hali 15-17 membres ye fo ka taa se ale ye yɔrɔ min fɔ quoi maintenant o bɔlen kɔ mais mɔgɔ sugu jumɛn bɛ se ka taa kɔnɔ gouvernement kɔnɔ politique mɔgɔ waa technocrate mun b'a ka baara dɔn technocrate de ka kan ka caya mais o t'an bali politique mɔgɔ komi c'est-à-dire jamana jɔ ye fɛn dɔ ye ni maaw ye wɔsiji bɔ u ka wɔsiji sara ka d'u ma c'est-à-dire M5 ye wɔsiji bɔ maintenant politique mɔgɔ fɛn fɛn n'u bɛ wɔsi u bɛ est-ce que o de m'an bila filiw kɔnɔ wɔsiji bɔ in n'i ye wɔsiji bɔ bi n'i ye wɔsiji bɔ vraiment k'a lajɛ minnu bɛ se ka baara kɛ minnu bɛ se k'an bɔ gɛlɛya kɔnɔ mana kɛ mɔgɔ mɔgɔ ye hali n'u tɛ parti la ne k'i ma n ka caya ni technocrate ka caya gouvernement kɔnɔna na par exemple portefeuille mun mana di mɔgɔ min ma o k'a sɔrɔ i y'a kalan kɛ ou bien i ka baara bolila a baara in kan i bɛ se a la parce que an bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ k'a ɲini Mali ka bɔ dingɛ de kɔnɔ Mali bɛ dingɛ kɔnɔ dɛ Mali bɛ dingɛ kɔnɔ Jɔnkɛ bɔra ka fɔ sisan nɔ ba kɔfɛla ninnu centre la olu si tɛ an ka préfet ta si la an ka mara ta si kan donc ne bolo baaraba de bɛ yen nɔ surtout baara bɛ sécurité yɛrɛ de yɔrɔ la sécurité ye jɔn ye sɔrɔsiw de kan ka an kisi u ka loi de programmation militaire ninnu donc f'a ka filɛ parce que ni wari dun b'olu ko kɔnɔna na o kan ka bɔ kɔnɔ dɛ mais mɔgɔ se ka fɔ mɔgɔ ye wari dun n y'a fɔ cogo min na ni enquête ma kɛ donc u ka kan ka i focaliser kosɛbɛ o kan parce que comme bɛ anw ɲɛna sisi bi o ye insécurité ɲɛ ɲabɔn tamanaw ni innocents bɛ sa à longueur de journée ne an se k'o supporter donc ne bolo olu ka kan k'u apaisanti kosɛbɛ n'o ye sɔrɔsiw ye ka kan k'u apaisanti kosɛbɛ o yɔrɔ in kan mais o t'a bali u ka don organe ninnu bɛɛ kɔnɔ ça ne dérange pas u bɛ se ka don organe ninnu kɔnɔ a y'a fɔ cogo min na défense ni sécurité ni fɛnw ka d'u ma mais en même temps u ka baara ɲɛdɔn pour que u bɛ se ka kasabiw sɔrɔ kasabi minnu b'a to u bɛ se ka jamana lakana d'accord an bɛ taa Jɔnkɛ Fofana fana an b'a ye Jɔnkɛ bi kuma cayalen don dɔw bɛ ka jira k'a fɔ ko k'a to militaire bolo fɔlɔ a bɛ komi olu bɛ fɛ président kɔrɔlen ka mandat tɔ mun bɛ yen u k'o ban kɔfɛ ka sɔrɔ ka na fɛn kɛ e hakilina ye mun ye o la bi transition n'a ka ɲi ka kɛ ne hakilina ye min ye ne bolo foni filila dɛ ou bien militaire ye min fɔ o tɛ tiɲɛ ye dɛ mais n'u ye min fɔ n'o ye tiɲɛ ye ko kɔlɔlɔ de bonyana u tun tɛ taɲɛla ko ninnu na tuguni o de y'a to olu donna mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ne bolo militaire ka rôle o kan ka to ka danfara siri a ni ɲɔgɔn cɛ u ka baara tɛ k'a fɔ ko en tout cas min b'an ka sariya kɔnɔ n'an y'a yɛlɛma o ye ko wɛrɛ ye mais an kɛrɛfɛ jamana o diɲɛ selege naani jamana bɛɛ o bɛɛ bɛnna kan k'a fɔ ko militaire o ka baara tɛ jamana lamarali ye fanga lamarali ye maintenant ni bɛɛ jɛn'u kan olu nana ka na don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ko kɔlɔlɔ bonyana u ka to sira kan k'a fɔ an nana aw cɛbɔ de maintenant sisan an bɛ fɛ ka sigi ka fɔ kɛ o ye damu ye walasa ka bɛn a kan an yɛrɛ bolo jɔn ye maliyɛn den ɲuman ye n'o bɛ se ka an lakana n'o bɛ se k'an lamara ka fanga lataa ɲɛfɛ ne bolo o de kan ka ko jɔyɔrɔ jumɛn bɛ se ka di olu ma jɔyɔrɔ n'u y'a kɛ jɔyɔrɔ ko de kama o kɔrɔ k'an ma bɔ dingɛ kɔnɔ kelen mais n'a tiɲɛna an y'a mɛn min latɛmɛ an b'a ye k'a fɔ mouvement du 5 rassemblement des forces patriotiques n bɛna l'olu fana la o bɔra yen nɔ Kati u y'a jira k'a fɔ Sogel u ka président k'a fɔ ko in M5 y'a daminɛ militaire y'a lase n'a tiɲɛna bi olu fila de bɛ yen olu fila tɛ Mali de bɛ yen mais il faut que an ka bɔ o kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ militaire y'a kɛ fanga tali de kama ka fanga ta olu bɛ fanga de ka d'u ye o kɔrɔ k'an ma bɔ kɔlɔlɔ kɔnɔ
n'a y'a sɔrɔ M5 fana ye kɛlɛ kɛ ko puisque fanga olu bɛ fɛ ka nin fanga tɔnin de laban an ma bɔ kɔlɔlɔ kɔnɔ ni ne yɛrɛ bɛ M5 place la ne bolo ne b'a fɔ de an ka kɛlɛ ma daminɛ fɔlɔ an ka kɛlɛ ma ban mais n'u sen b'a la n'a juguyara a tɛna fɔ k'u de y'an bila nin kɔlɔlɔ kɔnɔ m'a fɔ k'u sen bɔ la k'i sen bɔ la kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko n bɛ kɛ ministre ye o est ce que ni mɔgɔ min ma kɛ ministre kɔrɔ k'e da bɔra la wa ni mɔgɔ min ma don CNSP kɔnɔ kɔrɔ k'e da tɛ ko la wa ni jɛkulu minnu bɔra k'u fara ɲɔgɔn kan ni jɛkulu in an ma deli ka nin ɲɔgɔn ye comme madame y'a fɔ cogo min na wa fanga min bɛ nin jɛkulu in na an kana fanga in kɛ fanga lankolon ye an kana lanɔgɔ mais n'u yɔrɔ janya fanga na a tɛ na ni tiɲɛni ye ne ma fɔ k'u yɔrɔ janya fanga la jɛkafɔ bɛ na kɛ o jɛkafɔ in bɛ kɛ diyagoya don mɔgɔ si seko t'o la militaire wo mɔgɔ wɛrɛ wo an b'an sigi an bɛ kuma an bɛ fɛ jamana in ka taa bolo min na a bɛ t'o bolo kan ne ko de ni ne bɛ M5 place la n'u giringirinna de ko parce que n'u girinna k'u bɛ fɛ ka don gouvernement de la o kɔrɔ k'an ma tila ko in kɛlɛ ma an ma tila kɛlɛ in na fɔlɔ ne bolo an ye fanga min sɔrɔ an kan ka fanga in matarafa ka fanga in kɛ k'a fɔ san 3 min bɛnalen ou san 2 min bɛnalen an t'a to yen fo ko kolon foyi de ka kɛ tugun min bɛ se k'a to n'an ye kalafili kuraw kɛ k'an ka kalafili bɛna kɛ kalafili lankolon ye ou kalafili lanɔgɔlen ye parce que politique mɔgɔw olu bɛ mun nɔfɛ u bɛ fanga de nɔfɛ ni fanga tɛ nin ye o nin ye camancɛ fanga de comme i y'a fɔ tuguni olu kan ka an dɛmɛ an bɛɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ walasa kalafili minnu bɛ nalen fanga kura min bɛ nalen o ka kɛ fanga barikama ye a ka kɛ fanga senuma ye mais mɔgɔ min ka ɲi ka bila ni furancɛ fanga in ɲɛ ma a ka ɲi ka kɛ mɔgɔ sugu jumɛn yɛrɛ fɛ mɔgɔ sugu jumɛn maliyɛn ɲuman maliyɛn min ma tɔrɔkɔ kɔrɔ min ma nɔgɔ k'i bolo don ko la mɔgɔ min i m'i da don ko kolonna i ka ko kolon ma dɔn a kɛra nafoloko ye o a kɛra ko wɛrɛ ye o i nin ma ye ko kolonna i ye baarakɛla ye a dɔnniya b'i la a kalan b'i la wa i tɛ parti politique i tɛ parti mɔgɔ ye parce que n'i y'a kɛ parti mɔgɔ ye dɔrɔn a ko bɛ gɛlɛya o de la ɲɔgɔn sama bɛ na mais mɔgɔ min bɛɛ b'i yɛrɛ ye mɔgɔ min na k'a fɔ a tɛ parti la maliyɛn ɲuman de don bɛɛ b'a ka baara dɔn bɛɛ b'a dɔn a y'a ka ko bɛɛ kɛ baara de kama hali n'an bɛ taa tigi labɔ wo de kɔnɔ ka na n'a ye an ka to labɔ ka na walasa fɛn in bɛ se ka kɛ lafiya kɔnɔ cogo min na sinon n'a kɛra politique ko dɔrɔn a ko bɛ gɛlɛya dɛ ne ye Sogɛli ka fɛn lamɛn kunun a yɛrɛ ko olu ye a ko hakilima yɔrɔw ye ko ninnu ye a ko kɔkolow ye ko sɔrɔsiw ye kokolow ye donc k'olu fila de kan k'u sigi ka ko lajɛ u b'a lataa cogo min n'an taara u bolo k'an bɛ fili kɔnɔ tuguni il faut que an k'o ko de dabila sisan olu ka baara ka kan ka kɛ min ye o ye fanga ɲini ye fanga ɲini an ma s'o ma fɔlɔ o bɛ kɛ ni an bɛnna kan k'a fɔ ko camancɛ fanga in a bɛ ban wagati jumɛn kalafili bɛ kɛ wagati jumɛn an ka bɛɛ labɛn minnu ye politique mɔgɔw ye an k'u labɛn an ka se ka politique mɔgɔ ɲumanw sɔrɔ ka jɛkulu ɲumanw sɔrɔ jɛkulu sanumalenw sɔrɔ walasa mɔgɔ minnu bɛ na olu bɛ se ka kɛ mɔgɔ sanumaw ye cogo min na ani mɔgɔ ɲumanw ye cogo min na. d'accord Dramane ne ko M5 jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye nin na bi fanga yɛlɛma in nalen. M5 yɔrɔ kan ka bonya ko la n b'a f'i ɲɛna pourquoi parce que o yɔrɔ i ma ye ŋununukanw b'a la tɔn dɔw bɛ ka sigi yɛrɛ ko coordination CNSP wa ni surasiw u ma fu siri ninnu na o bɛɛ de bɛ fara u ka divertissement kan ninnu de b'u ɲinɛ u nakun yɛrɛ kɔ i y'a faamu wa M5 RP in ne t'a la yɔrɔ i kɔni b'a dɔn ko ma y'a la e tɛ politique yɛrɛ kɛ mais c'est une chance c'est une chance i kana ni ɲɔgɔn kulu sɔrɔ fanga ka yɛlɛma ka sɔrɔ ni ɲɔgɔn kulu bɛ yen parce que nin kulu in kan ka préserver de nin kulu in de bɛ kɛ caution ye o de y'a to minnu b'a fɔ ko hali ka sɔrɔsiw n'i y'a sɔrɔsiw dɔrɔn to yen hali kɛnɛmamɔgɔw bɛ na dɔrɔn u bɛ na dankari u la ka tiɲɛni kɛ mais tant que u b'a dɔn k'a fɔ k'u dili donnen don population na population ye jumɛn ye parce que population peuple tɛ dɔwɛrɛ ko ye peuple ye minnu cɛsirilen don minnu bɛ wuli ka minnu bɛ kuma donc chance de ye M5 RP in ye chance de ye. jɔyɔrɔ jumɛn bɛ se ka d'u ma a kɔnɔ. mais jɔyɔrɔba de kan ka d'u ma. jumɛn premier ministre ya wa transition président wa. jumɛn a bɛ se ka k'a bɛɛ kɔnɔ ne m'a f'i ɲɛna ko politique mɔgɔw bien société civile dɛ parce que société civile an bɛɛ ye population kelen de ye surasi wo e bɛ surasi min fɔ il n'est pas dit que i bɛ surasi min ta ko a bɛ nin ye jogo la hein politique mɔgɔ dɔ fana bɛ yen ne tɛ se k'a fɔ ko ne b'o tigi ɲɛ jogo la donc i bɛ jogo ɲuman sɔrɔ nin bɛɛ de kɔnɔ mɔgɔw b'o kuma min fɔ an k'o kuma bila ne ko i ma dɔrɔn de maliyɛn ka parce que o yɛrɛ o bɛna su kɔnna de k'a fɔ ko ka mɔgɔ ɲini dɔw yɛrɛ nafa a ye taa dɔ nɔfɛ Allemagne dɛ a ye taa nɔfɛ Sénégal dɛ o bɛɛ an kana don sɔgɔbɛliba in na non parce que fɛngɛ min ka gɛlɛn o ye ka charte in kɔnɔ charte de b'a fɔ mɔgɔ sugu jumɛn bɛ se ka k'a ye charte yɛrɛ sisan ko an ka sɔrɔ surasiw de ye charte bɔ k'o da fɔlɔ ka tɔw hakilina ɲin'a kan
olu hakilila k'a kan dɔrɔn a b'o signé fɔlɔ donc bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko n'i bɛ don transition in kɔnɔ a ɲɛmɔgɔ bɛ se ka kɛ ni mɔgɔ sugu ye mais o si tɛ yen olu bɛ fɛ jɔnni de ka na o labɛnw kɛ o bɛ se ka kɛ jɔnni fɛ bi ne ko de f'i ɲɛna CNSP o de tun kan ka nin charte yɛrɛ bɔ k'o bin fɔlɔ projet bɔ k'a bin tɔw ka n'u hakilina fara a kan i y'a faamu wa ni charte sɔrɔla charte de b'a fɔ jɔnni bɛ se ka kɛ président ye o de bɛ organes déterminer i bɛ ka organe minnu fɔ tan jɔnni bɛ se ka kɛ président ye jɔnni bɛ se ka don conseil kɔnɔ min bɛ assemblée jɔnni bɛ se ka don a kɔnɔ jɔnni bɛ se ka k'a mɔgɔ ye jɔnni bɛ se ka don gouvernement kɔnɔ o de b'olu bɛɛ fɔ. mais est ce que yan'o cɛ baara dɔ man ɲi ka kɛ an y'a ye u ye acte fondamental dɔ bɔ k'o taara. ne ma acte fondamental ye et puis olu tɛ se ka acte fondamental bɔ parce que constitution de ye acte fondamental ye constitution B c'est pourquoi charte min bɛ. non o ma constitution bulon o y'o. o b'a nɔ la constitution B c'est pourquoi minnu b'a fɔ ko ordre constitutionnel o tɛ dɛ ordre civil on revient à l'ordre civil sinon la constitution est là constitution B a ma bɔ yen. mais u bɛ se ka acte fondamental. maintenant n bɛ k'o de f'i ɲɛna transition charte de bɛ bɔ a bɛ fɔ ko ça vient en complément à la constitution i y'a faamu. d'accord donc o dɔrɔn de don n'u tɛ a ɲɛdɔn u ka ɲɛdɔnbagaw wele parce que baara kun fɔlɔ y'o de ye o yanni ka taa kɛ mɔgɔ lamɛn tɛ an la an se ka taa yɔrɔ jan ko ye min olu de bɛ bɔ ni fɛngɛ ye charte in ye fɔlɔ u ye maa minnu lamɛn ka ban u k'u hakilina ɲini charte in kan ni charte in adoptera charte de b'a fɔ nin karisa bɛ ta transition a bɛ kɛ nin wagati kɔnɔ n'u y'o proposition kɛ ni tɔw y'u hakilina di maliyɛnw bɛnna min kan anw tɛ kɔfɛ mɔgɔ lamɛnw anw ta tɛ k'a fɔ ko an bɛna cɛmancɛ fanga kɛ ko ka taa kalafili kura kɛ ko ye o tɛ dɛ anw bɛ n'i ko ko mali kura tɛ kɛ san kelen kɔnɔ a dɔgɔyalen san 2 ye an k'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna dɛ. parce que maliyɛn kura min ni mɔgɔw b'a fɛ maliyɛn kura tɛ ka taa maliyɛn inventé non i bɛ mara cogo de bila sen kan maliyɛn yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko a jɔnwala yɛlɛma bolo dara o dɔrɔn de don. e ko ko san 2 ni transition ne fɔra ma y'a fɔ n ko san 2 o ma ca dɔw y'a jira k'a fɔ ko ka san 2 man ca hali dɔɔni. mais 92 ta kun ye san 1 ni kalo 2 ye. 92 an t'o kɔlɔlɔ kɔnɔ élection min kɛra o kɔnɔ n'a tɛ k'a fɔ an ko an bɛ jamu fanga degeli de la mɔgɔw tun bɛ se k'a fɔ yɛrɛ k'u tɛ élection résultat fɛ parce que o yɛrɛ depuis namara daminɛna Mali élection na n k'o f'i ɲɛna dɛ maa minnu tun tɛ o kuma olu bɛ se ka dɔ wɛrɛ fɔ sinon an b'a dɔn k'a fɔ ko o transition kɛra. maa minnu tun b'a kɔnɔ a fɔra kɛ parce que on ne s'attendait pas n'an bɔra dictature de kɔnɔ ka na o la nka o ni bi ta tɛ kelen ye anw tɛ k'a fɔ k'an bɛna. mais 2012 fana ta kun ye san 1 ni kalo 5 ye. an ni CEDEAO ka problème ye o de ye o olu hakili la ko élection ko gɛlɛya de don élection n'u kɛra ko gɛlɛya tɛ anw b'an ka gɛlɛya an b'a digilen b'a la cogo min na an b'a dɔn a y'an ka société bayɛlɛma cogo min na an b'a dɔn an ko de an bɛ fɛ k'an ka société segin a danbe cogo kɔrɔ la mɔgɔ bɛ se k'o kɛ san 1 kɔnɔ cogo di o fɔ ɲɛna kɛ. mais 2012 ta fana kun ye san 1 ni ko bɛ Mali yɛlɛma bɛɛ kulela ko ŋanamu yuruguyurugu e b'o maaw sɔrɔ k'u kiri cogo di k'o nafolo ɲini ka bila kɛsu kɔnɔ san 1 kɔnɔ i b'o dafa cogo di o ɲin tɛ chantier ba min dayɛlɛlen filɛ mu y'a min bɛɛ fɔ nin ye k'i ka territoire organiser. Dramane 2012 ta kɛra san 1 ni kalo 5 ye an b'a ye o fana ma san 2. 2012 o transition kɛra tɔ k'a jɛ n b'o f'i ɲɛna la preuve c'est que anw ye promotion cɛmɔgɔ Jatigi Jara ye ENA la 96 an y'a nin gafe bɔ k'a fɔ ko 2013 c'était en juin 2013 an ko jamana ɲɛmɔgɔ min bɛna sugandi an ko quel changement peut-on s'attendre au lendemain de l'élection présidentielle de 2013 an y'a nin di candidat 27 an y'a di 26 de ma a ma di mɔgɔ kelen dɔrɔn de ma parce que u ma se k'ale ka campagne siège yɔrɔ ye k'a d'u ma k'a fɔ ko transition an bɔra min kɔnɔ sisan o tɛ transition a yɛrɛ an bɛna jamana ɲɛmɔgɔ min sigi o de ye bɛna transition yɛrɛ kɛ sisan ale de kan ka maliyɛnw ta maliyɛn minnu ni danaya b'u kan minnu ka ɲi a tɛ parti ko jateminɛ a t'a somɔgɔ ko jateminɛ a k'olu ta wele ka jamana jɔ n'a ye parce que défi minnu bɛ jamana kɔnɔ i n'a fɔ guerre bɛ jamana kɔnɔ an bɔra coup d'état kɔnɔ an ko ale de kan ka don n'an ye 4ème république kɔnɔ. IBK de tun ka ɲi ka transition baara kɛ. transition yɛrɛ tun bɛ kɛ ni IBK de ye. a bɛ komi an panna ko dɔ de kunna. mais o de don parce que i b'a dɔn mɔgɔ bɛ république bɛ yɛlɛma ni coup d'état kɛra jamana caman na ni coup d'état kɛra dɔrɔn république bɛ yɛlɛma. jamana caman na ni guerre kɛra aw kɛ to ka bɔ guerre kɔnɔ aw bɛ république yɛlɛma mais ni fila bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Mali la en 2013 y'a sɔrɔ guerre bɛ yen coup d'état bɛ yen. e bɛ se k'i pan cogo di i bɛ se ka o ko nanso cogo di
on y a fois noir sur blanc on y a semaine k'a fɔ ko Mali 4e république ko président min bɛ sigi 2013 ko de ka donna 4e république kɔnɔ a baara ma kɛ an y'an pan kunna san 7 sisan an t'a kɛnɛ kan nin ye wa. D'accord madame Dambele Wulematu So bi e yɛrɛ fɛ ni furancɛ fanga in bɛ se ka wagati jumɛn ta ka da baaraw kan minnu ka ɲi ka kɛ an kana se ka bɛn ni ɲɔgɔn kɔrɔ. Ne kɔni moi ye mun minɛ an kunkolo la an ko de 18 à 24 mois. C'est-à-dire san fila quoi normalement a man kan tɛ ka kɛ san fila ye a man kan tɛ ka tɛmɛ san fila kan mais compte tenu de la situation spécifique du Mali. Minnu bɛ ka san saba fɔ Mali problème ne bolo ko bɛɛ ye bɛnkan de n'an bɛnna a la mais a jirala fana k'a fɔ ko ni sɔrɔdasi bɛ ɲɛmɔgɔya la jamana wɛrɛw au niveau international bɛɛ b'u dɛmɛ bɛ dɔgɔya u bɛɛ b'i kuru quoi ko fo président élu ka sigi donc mais ko bɛɛ ye bɛnkan de an de b'an ka choix kɛ an b'a assumer n'an ko an bɛ taa 3 ans na 3 ans il faut que ça soit consensuel ya acteurs bɛɛ ka sɔn a ma o de kama ne bolo fɛ jɔnkɛ tun bɛ k'a fɔ ko conseil national du salut du peuple ko civil b'o la civil t'o la koyi ne ka jate la k'a t'a la ayi ale tun ko k'u bɛ se ka don k'a kan ka dayɛlɛ awɔ ne bolo salut du peuple ni ne ma da la ni ka sɔrɔ olu ye civil prévoir o yɔrɔ la mais organe de la transition donc on parle du conseil de la transition qui va être mis en place conseil ale n bɛ fɛ k'o de fɔ donc pas le comité quoi le conseil de la transition il n'a fɔ constituant tɛ ale b'o de ma sinon ayi comme ale kan bɛ CTSP ɲɔgɔn de ma CTSP y'a dɔn CTSP la civil tun b'o kɔnɔ Amatuma tun t'o ɲɛmɔgɔya ale kan b'o ɲɔgɔn de ma u ka comité mun bɛ yen bi militaire ka comité ale ko civil kun ka ɲi ka taa u ka don o tɛ a jɔnkɛ parce que 92 ta c'était ça comme il y a fɛn bɛɛ ye sigi ka fɔ civil nafa ye mun ye comme Dramane y'a fɔ cogo civil ye ka fanga di ka barika don ko in na bien sûr a ye il faut pas que Malien ka problème ye an b'an tan dusu fɛ tuma dɔ an ye jamana ye il faut pas qu'on oublie que an tɛ s'an yɛrɛ bolo ni diɲɛ seleke naani bɛɛ y'i bolo don i kɔnɔ k'a fɔ ko parce que transition rares sont les pays minnu b'a fɔ k'olu bɛ wari don transition na minnu b'a fɔ k'u bɛ transition dɛmɛ. D'accord. O la ni civil yera la a b'a nɔgɔya. Ni civil voilà civil il faut que CEDEAO ka kuma ye mun ko ka fanga lasegin civil ma donc ka fanga lasegin civil ma ni anw tora nin na k'a fɔ ko non militaire de ye ko kɛ il faut que militaire de ka to yen olu de ka ko gérer a tɛ se ka bɛn. D'accord. donc CEDEAO tɛ koyi CEDEAO tɛ jɔlen t'a yɛrɛ kolo la koyi CEDEAO bɛ ɲɛmɔgɔ ka baara de la. Awɔ kosɛbɛ an b'a to madame Dambele ka tɛmɛ n'a ka kuma ye voilà. Ne yɛrɛ tun bɛ ka mun fɔ donc ne ko n ko quel que soit alpha peuple wulila M5 ninnu ni fɛnw pendant combien de sorties 5e sortie numéro 4 sorties ninnu y'a parachevé ne bolo bɛɛ ye dɔ kɛ a ko la donc a kan ka kɛ en sorte que bɛɛ k'i yɛrɛ y'a kɔnɔna na en tout cas pour moi bon maintenant ni si on parle du ani musolakaw fana bien sûr a musolakaw ye transversal de par exemple ni ye M5 ta sisan u ka musolamɔgɔ dɔ bɛ se ka na organe de décision yɛrɛ la maintenant musolaka dɔw bɛ se ka taa hali gouvernement kɔnɔna na donc ça c'est transversal voilà mais n bɛ kuma min tun kan k'a fɔ dɔrɔn bɛɛ kan k'i yɛrɛ y'a kɔnɔna na ne ɲɛ tɛ militaire la ne ɲɛ tɛ civil la ne bolo an ka jɛ ka baara kɛ ka jamana in bɔ dingɛ kɔnɔ parce que jamana sɛgɛnnen don jamana sigilen don voilà a sigilen don a sentigɛ kɔnɔ donc ne bolo ne tɛ militaire ni fɛn ɲini quoi c'est à dire il faut que les questions de leadership là u ka bila kɛrɛfɛ u k'u sigi autour de la table u ka bɛn kow la quoi n'u bɛnna ko la a réticence ka dɔgɔ quoi mais gouvernement kan ka ɲɛsin fɛn jumɛn de ma k'o kɛ priorité ye transition kɔnɔ u tɛ se k'a bɛɛ ɲɛnabɔ transition kɔnɔ jumɛn de bɛ se ka ɲɛnabɔ a kɔnɔ ne y'o de fɔ gouvernement kan ka baara mun kɛ fɛngɛ in kɔnɔ ne ko k'u bɛ baara kɛ deni recommandation de kan n y'o fɔ dialogue national inclusif u kan ka baara k'o de kan o ye fɛn caman de ta donc i tɛ se k'o épuiser yɛrɛ mais o ye caman ta u kan k'o activité faru a koloma yɔrɔ i n'a fɔ accord pour la paix u kan ka dayɛlɛn ka mafilɛ ka yɔrɔ minnu là où il y a problème u ye école ko fɔ u ye découpage nin fana fɔ donc u bɛ kan ka activité faru u ko gouvernement de transition in kan k'i attelé o kan feuille de route dɔ kan maintenant tɔ ninnu fɛn mun ye
les questions de sport, les questions de ceci là, olu bɛ bila kɔfɛla la quoi. Ne kɔni bolo o de ka kan ka kɛ gouvernement in ka baara ye sani ale parce que u ka kan surtout n yɛrɛ ɲinɛna réforme ninnu na élection réforme u kan k'o bɛɛ épuiser fɛn mun ye loi ye awɔ loi ye ani constitution yɛrɛ olu ka kan comme constituante de bɛna baara k'olu kan olu ka kan baara in fana kan ka kɛ même la charte des partis politiques même l'organe unique des élections là, il faut qu'au Canada parce que l'élection est gérée surtout caman fɛ u ko ko bon ko fara ɲɔgɔn na ka kɛ organe kelen koloma kelen ka bɔ a la o yɛrɛ ka fɛngɛ élection gérer donc il faut essayer de il faut que o ko bɛɛ ka don ba la n'o donna ba la tuma min na donc élection ka kɛ sur des bases claires maintenant on saura nombre de députés ye mun ye mun bɛna don fɛngɛ kɔnɔna na région ninnu a ye minnu fɔ Buguni ninnu ni fɛn ninnu bɛ yen nɔ mais u tɛ se ka don ba la parce que nous donna bala donne nous fana be wili donc faut ka bɛɛ de uniformiser ka bɛɛ harmoniser u ka sɔrɔ ka taga bɛɛ ka taa élection kɔnɔna na o la député bɛ bɔ 147 la dɔ bɛ fara d'accord jɔnkɛ hakilina ye mun ye transition durée kan san kelen ani kalo wɔɔrɔ san kelen ni kalo wɔɔrɔ 18 mois ne bolo n b'a fɔ mun kama je sais que enjeu ka ca Dramane y'a fɔ bɛɛ y'a fɔ maliyɛn bɛɛ bɛnnen don a kan ka fɔ Mali enjeu n bɛ siran min ɲɛ dɔrɔn n'an ko k'an kɔgɔ da an ka olu bɛɛ kɔgɔ la an ka gɛlɛya n'an ka kɔlɔlɔw bɛɛ kɔgɔ la bi san 5 t'a bɔ mais an bɛ fɛnw prioriser ka a lajɛ fɛn jumɛnw ye fɛn kolo girinw ye sisan n'o bɛ se ka kɛ san 1 ni kalo wɔɔrɔ in kɔnɔ walasa ka jamana lajɔ a sen kan maintenant comme ale yɛrɛ y'a fɔ a exemple min di fanga kura min bɛ na il faudrait que o fanga kura ka baara fɔlɔ kan ka kɛ min ye ka réforme achever ka réforme dɔw achever mais n'an ko k'an bɛ réforme bɛɛ di transition ma o tɛ wele tuguni ko transition o bɛ kɛ a dama régime yɛrɛ a kama donc an ka yɛrɛ ni constitution yɛrɛ bɛ mun fɔ anw ye k'an ka fanga ko san 5 don n'i tɛmɛna san 2 ni kalo 5 kan i tɛmɛna san 3 kan e tɛ transition kɔnɔ tuguni dɛ i tɛ transition kɔnɔ tuguni ne bolo vraiment u k'u ɲɛsin réforme dɔw ma fɛn fɛn bɛ se k'a to vraiment mauvaise gouvernance bɛ se ka kɛlɛ cogo di an ka jamana kɔnɔ structure caman b'an ka jamana kɔnɔ bi olu bɛɛ ɲɛsinnen don gouvernance ma mais est ce que olu bɛ k'u ka baara kɛ a cogo la wa est ce que olu tɛ ka fɛnw fila fila kɛ wa est ce que olu bɛ olu tara min kan u bɛ k'o kɛ wa o papiers mana bɔ o bɛ labɛn cogo di mun b'a to fɔlɔ n'a dira président ma a b'a bila tiroir kɔnɔ an tɛ se k'olu bɛɛ lajɛ pour que a ka se ka taga président yɛrɛ bolo dan wa ne bolo olu ko ninnu de kan ka sigi sen kan walasa ani élection ko parce que an y'a tigɛ ɲɛ o ɲɛ ma n'an ma élection ɲɛnama kɛ jamana tɛ se ka lamara bon comme Dra y'a fɔ cogo min na kabini an ye élection daminɛ fo ka na se bi ma an ma élection jɛlen kɛ donc n'an continuer o fana fɛ a ko tɛ laban donc il faudrait que u ka baara u accentuer o kan a min ye an ka lakanako ye parce que o y'u yɛrɛ ka domaine ye o ye sɔrɔsiw yɛrɛ ka domaine ye n'i y'a lajɛ bi mɔgɔ minnu bɛ a ko ɲɛma bi ninnu bɛɛ ye girinkajɔkɛlaw de ye cɛsirikɛlaw de ye ninnu kan ka ye peut-être terrain kan de u kan ka ye kɛlɛkɛyɔrɔ la de bi parce que a caman tun bɛ yen n'a fɔra ka fɔ k'olu caman tun bɛ yen mais o bɛɛ la anw dɛsɛlen don olu minnu ye fana y'a ɲɛmɔgɔ girinkajɔkɛlaw ye k'olu bɔra yen olu nana yan an bɛna ɲɔgɔn sama jɔn bɛ sigi fanga la jɔn tɛ sigi fanga la dɔ ninnu ta ma kɔnɔ o la dɛ olu bɛ avancer ka na donc il faut que an ka ɲɛsin o ko ninnu de ma olu yɛrɛ kan k'a fɔ fɔlɔ olu yɛrɛ ka gɛlɛya fɔlɔ ye min ye o y'u yɛrɛ ka ko kɔnɔla ye o ko ɲɛnabɔ a tɔ min ye élection ko ni loi électorale ni fichier électoraux ni fɛnw ye olu bɛɛ ka sanuya k'u kɛ fɛn jɛlen k'u kɛ fɛn barikama ye ani an bɛ se ka mauvaise gouvernance fana kɛlɛ cogo min na ka fɛnw sigi sen kan fɛn min b'a to an ye min ye an ka n'o ɲɔgɔn ye tuguni mɔgɔ den da kana don ko la mɔgɔ muso da kana don ko la ni ni mɔgɔ min ka surun aw kana bila fɛn baarada kelen na olu sariyaw bɛ yen o an bɛ se k'olu sigi sen kan walasa mɔgɔ minnu bɛ na olu kana jɛlenya kan a ko ka kɛ sabati kɔnɔ. d'accord Dramane an b'a ye k'a fɔ ni gɛlɛya fɔ bi i tɛ se k'a fɔ k'a sɔrɔ i ma grève ko fɔ grève cayali Mali kɔnɔ an b'a ye k'a fɔ premier ministre kɔrɔ dɔ y'a fɔ Bube k'a fɔ a wagati la ko conférence sociale ka ɲi ka kɛ est ce que bi Mali mɔgɔw t'o fana na transition in na pour que grève ninnu bɛ nɔgɔya. an mago b'o la kɛ an mago b'o la an bɛ wagati min na sisan administrateur civil ka préavis déposé don à partir du 31 août u bɛ taa grève la u ma sɔn ka bɔ yen parce que apparemment u tun y'a gɛlɛya yɛrɛ sɔrɔ pour que u ni sɔrɔdasi ninnu ka se ka kuma mais an bɛ min de fɔ
sɔrɔdasi ninnu tɛ olu tɛ se ka ninnu gérer o y'a faamu wa n'a sɔrɔla an kun kɔnna ka organe ninnu bila en place sisan organe bɛ se k'u wele karisa aw ya laɲini min kɛ aw jo don mais a y'an mago to dɔɔni an ka se ka baaraw daminɛ mara bɛ kɛ ten de o bɛ cogo min na école karamɔgɔw fana tɛ ten wa hali an bɛ don min na bi olu ma foyi b'u ta kan kosɛbɛ aw jɔn de bɛ ka kuma u fɛ n'an ma kuma u fɛ n'u tora ta a bɛ kɛ cogo di yɛrɛ fɛ baarakɛ jɛkulu minnu kan ka sigi fo de ka sigi joona mais o de bɛ sigi joona kɛ parce que olu u kumaɲɔgɔn ye olu de ye o u kumaɲɔgɔn tɛ CNSP ye o u kumaɲɔgɔn ye gouvernement de ye parce que CNSP t'a ɲɛdɔn c'est ça hali n'u b'a ɲɛdɔn an yɛrɛ t'a mago da dɔn mais a mana kɛ cogo cogo jamana mara tɛ o ye sa jamana mara tɛ o ye c'est pas pour rien que assemblée bɛ yen gouvernement bɛ yen sariya ko ni fɛn bɛ yen jamana ka bon k'a fɔ k'i b'a kolokolo ka don wo kelen kɔnɔ conférence sociale o ye wajibi ye kɛ an kan ko o kan ka kɛ o kan ka kɛ mais an bɛ ka min fɔ transition janyako in na ne bɛ fɛ ka min f'i ɲɛna dɔrɔn k'a fɔ ko an ka sariyaw dilan k'u ɲɛ a don t'a bɔ tan o tɛ Mali bɔ o n ko jogo de don ne y'o de f'i ɲɛna i bɛ mara de bila sen kan o bɛ dɔɔni taama bɛɛ k'a ye k'a fɔ ko awɔ jaa Mali bɛ se ka taa jɛlenya kan mais e bɛ se ka san kelen kɔnɔ e bɛ se ka aw yɛrɛ bɛ ka min bɛɛ fɔ tan kalanko dɛ baarako dɛ sécurité ko dɛ lakana ko dɛ fan bɛɛ fɛ wo bɛ fan bɛɛ fɛ aw bɛ o sariyaw n'o fɛnw ta kuma jumɛn ka tila ka wale dɔ kɛ mɔgɔw bɛ se ka min bɛ mɔgɔw ɲɛ minɛ u k'a fɔ ko jaa an ka jamana bɛ se ka mara cogo wɛrɛ la o bɛ kɛ cogo di donc k'a kana mɔgɔw ka hakilinaw ta transition yɛrɛ n'i ye transition yɛrɛ définition ta n'i dara fɛngɛ kɔnɔ u b'a fɔ de ko quelques années kalo ko t'a la minnu bɛ kalo fɔ parce que olu ta ye dɔrɔn de u ka constitution na peut-être u b'a fɔ ko élection ka kɛ tile 40 kalo 2 mais n'i b'a dɔn ko i tɛ se k'a k'o kɔnɔ donc u bɛ kalo damadɔ kɛ dɔrɔn k'a janya pour que u ka fɛrɛ élection kɛli ma anw ta tɛ élection ko ye an ta tɛ ka transition kɛ pour que ka taa élection na o tɛ an bɛ fɛ k'an ka jamana a jiginna a binna kɛrɛ kan an bɛ fɛ ka wuli k'a tilen a ka sira jɛlen minɛ n'i b'o sira jɛlen minɛ i bɛ se ka i kɔrɔtɔ cogo di n'a y'a kɛ ten a bɛ k'a fɔ ko minnu ye wari suɲɛ an tɛ k'a fɔ ko élection tɛ ka kɛ wa maaw tɛ sanni de la wa sanni minnu ka wari maralen b'u bolo sisan aw bɛ taa élection kɛ yanni kalo damadɔ cɛ u b'u ka wari suɲɛni kelen ta ka tila ka taa maaw suɲɛna san n'a ye tuguni an taara min fo ka fɛɛrɛ de ɲini o la i b'o o ko bɛ fɛsɛfɛsɛ de k'o da kɛnɛ kan fɔlɔ maaw k'a dɔn k'a fɔ ko n'i y'i bolo don forobanbala kɔnɔ n'i minɛna i bɛ ɲangi wa ni i y'a don min na o bɛ minɛ k'o kɛ faso ta ye n'o y'a sɔrɔ i m'a don fɛn na fana i ya min dilan yanni i k'ale suɲɛ o bɛ minɛ k'o di faso ma n'o kɛra sisan hali n'i ye maaw wele k'a ye na kɛ minisiri u b'a fɔ ko ne fara ne t'a la an bɛ fɛ jamana ka kɛ gouvernement min bɛna sigi furancɛ fanga in na u ka mɔgɔw nɔ minɛ mɔgɔ o tɛ wajibi ye Mali ka avenir immédiat c'est un avenir judiciaire hali ta ka na t'o la n'o ma kɛ foyi ma kɛ o kiiri de bɛ kɛ ka jɛlenya sabati fɛn wɛrɛ tɛ se k'a kɛ koyi kuma tɛ ziirinda tɛ mɔgɔw tilen fo wɛrɛ tɛ mɔgɔw tilen fo ka kiiri de kɛ wa a ka k'a kɛcogo la minnu bɛ yen bi maliyɛnw kɔntannen tɛ justice kɔrɔ o ye tiɲɛ ye mais minnu bɛ yen bi olu de kan k'o dɔn k'u taabolo yɛlɛma k'a fɔ k'u bɛ yen ka baara kɛ tilennenya de kan n'o kɛra sisan bɛɛ b'i tilen o mara bɛ kɛ san 1 san 2 i b'a ye k'a fɔ o de la an bɛ se ka an sagona jamana sɔrɔ mais an b'a dɔn dimi dɔ fana bɛ yen n'o ye wale minnu kɛra le 10 le 11 et le 12 ni fali bɔra a la o baara fana ka ɲi ka kɛ a bɛɛ taa kelen ye wa e maa mɛn bamanankan na ko jeli tɛ suma nɛn kan wa e bɛ n'a y'a ko namu sisan a bɛ to o kiriw bɛ kɛ cogo di yɛrɛ enquêtes daminɛna sisan est ce que e bɛ se k'a fɔ ko maaw nisɔndiyalen bɛ enquête in tacogo kɔrɔ bi wa i bɛ se k'o fɔ n ɲɛna wa e yɛrɛ min filɛ e nisɔndiyalen don a kɔrɔ wa an tɛ foyi kalama a la fɔlɔ i tɛ foyi kalama ne hakili la u bɔra ka communiqué dɔ kɛ mais anw yɛrɛ y'an ka hakilila di o kan n tɛ segin o kan yan mais n kɔni b'a dɔn n y'o de fɔ kiiritigɛla yɛrɛ man kan k'a kɛ ni bɛ régime dɔ kɔnɔ n comportement ye nin ye ni régime wɛrɛ nana n comportement nin ye n'i y'o kiiritigɛla la dɔrɔn o tɛ kiiritigɛla ɲuman ye kiiritigɛla man ka régime foyi lajɛ i b'i ka baara kɛ e b'i ka baara la i b'i ka baara kɛ i ka baara kɛ cogo de la donc n'o tɛ yen fo k'a fɔ bi mɛ yan ninnu bɛ manœuvrer tan régime yɛlɛmana nin bɛ tan ninnu fana bɛ manœuvrer tan n ka cɛ o t'a ta sɛgɛsɛgɛ minnu ni ɲangini ka kan olu ka ɲangi o ye wajibi ye o n bɛ k'o de f'i ɲɛna o ye wajibi ye parce que a mana kɛ cogo o cogo maaw yɛrɛ dimikunba ye de
faso wari kan ka taa cogo min na a ma taa ye dimi kun b'a to ye wa mais dɔw de y'a ta o minnu y'a ta olu bɛ nɔ minɛ de. D'accord, n bɛ fɛ ka ɲininkali mun tɛ n wuli yanni n ka kuma di madame Dambele ma o ye république ko ye a bɛ fɔ ni coup d'état nana e yɛrɛ y'a fɔ ko république bɛ yɛlɛma an bɛ taa 4e république la an b'a ye k'a fɔ 2012 fanga yɛlɛma in ma république falen e bɛ se ka mun fɔ nin na. Ne k'i ma n ko 2012 ma falen n k'o kɛra erreur de ye parce que ne ko n ko n ko an ya élection an bɔra kɔnɔ ni élection de ye ka président sigi n ko anw y'an hakilina sɛbɛn yɛrɛ k'a di candidat bɛɛ ma ko président min bɛna 2013 Mali kɔnɔ i kan ka don ni Mali ye 4e république kɔnɔ parce que wale minnu kɛra Mali la diɲɛ maa dabali ban coup d'état kelen bɛ jamana da disi kan guerre bɛ jamana da disi kan o fila bɛɛ kɛra Mali la n'i bɛ bɔ o kɔnɔ wajibi i bɛ république yɛlɛma i bɛ don cogo di n'o ye yɛlɛma jumɛn bɛ kɛ yɛlɛma i bɛ taabolo ba de falen sariya sun sɛbɛn yan sariya sunba i b'a yɛlɛma i b'a kuraya de i b'a kuraya de mais est-ce que furancɛ fanga bɛ se k'o baara kɛ kosɛbɛ o fanga b'u bolo fo ka ɲɛ u bɛ constitution kura sɛbɛn an bɛ bɔ transition kɔnɔ ni o de ye o dɔw kun sɛbɛnna régime tɛmɛnen fɛ hali n'o baara Mali constitution kura sɛbɛnni tɛ baaraba ye koyi awɔ n ko caman bɛ yen u b'a puiser yɔrɔ caman na mais est-ce que bi o ye priorité ye bi Mali kɔnɔ e yɛrɛ fɛ an ka sariya sun sɛbɛn mun bɛ yen est-ce que a ye fiɲɛ yira ka se mais e ko muso buramuso ko sisan i ma k'a fɔ ko Mali kalafili ko ka kalafili ko a taabolo kan ka yɛlɛma i tɛ se k'a taabolo bɛ yɛlɛma ala cour constitutionnelle filɛ nin ye maaw ka kumajugu ka ca cour constitutionnelle ma kosɛbɛ ni ma maga constitution i tɛ se ka ale ka baara kɛcogo yɛlɛma o n'a ɲɔgɔnnaw caman de bɛ yen d'accord c'est-à-dire u ko cour constitutionnelle ka décret ko c'est irrévocable mɔgɔ si n'a mana fɛ mais ni nkalon de don quand ni nkalon don ko de kama problème créera parce que o tɛ se ka fɔ c'est-à-dire pouvoir modèle dɔ dira mɔgɔ dɔ ma ka daminɛ président na ale da o fɔ ka taa i jɔ cour constitutionnelle ka décision na ka décret ma donc il faut que garde-fou de ka ɲini mais dɔw b'a yira an ka sariya sun sɛbɛn ko de bɛ k'an lakana bi n'i y'a ye Mali bɛ a sen kan hali bi ko sariya sun sɛbɛn in de bɛ yen u t'a bato yɛrɛ k'a batoli de ye problème ye u t'a bato c'est-à-dire problème ye mɔgɔ minnu b'a bato k'olu de ye problème ye problème ye mun ye yan nɔ Mali la quoi c'est-à-dire hali minnu yɛrɛ bɛ sariya ta u t'a bato par exemple n'i y'a ye prorogation de mandat de député mun kɛra c'est pas normal an kan ka sariya sɔsɔ de don sinon k'a fɔ sariyaw ma ɲi o tɛ o a bɛɛ bɛ yen non problème dɔ b'a la il y a trop de pouvoir par exemple président ka pouvoir ka bon o de kama mɔgɔ si tɛ se ka jɔ président ɲɛ Mali la il faut que garde-fou dɔ ka kɛ quelque part ni président ye sira bila et regarde la haute cour n'a jamais travaillé la haute cour ne travaille jamais parce que i tɛ se ka président nafa t'o la Mali la yɛrɛ nafa yɛrɛ t'a la Mali la olu kan ka di tribunal ordinaire de ma transition yɛrɛ bɛ se k'a fɔ ko minnu kan ka nɔ minɛ haute cour ɲɛma parce que haute cour tɛ yen assemblée dissoluée don donc k'a fɔ ko minnu kan ka taa haute cour ɲɛma ni m'o kɛ i sola i ma taama o minnu kan ka taa yen ko transition kɔnɔna la ko mɔgɔ minnu bɛ nɔ minɛ k'u ka taa tribunal ordinaire ɲɛma mais an b'a ye an ka constitution in kɔnɔ fangaba dɔ dilen bɛ premier ministre ma mais waleyali kɔnɔna na a t'a bolo parce que président ta ka bon n'a ta ye c'est-à-dire il n'y a pas de différence entre les pouvoirs. Donc, o de kama président de b'a bɛɛ coiffé, président de b'a bɛɛ chapeauté. D'accord. Donc, o de kama cour suprême o, cour constitutionnelle o, mɔgɔ si tɛ se ka baara kɛ dans l'indépendance quoi. Ale de b'a bɛɛ fɛngɛ. Donc maintenant, i b'a sɔrɔ président yɛrɛ t'a kɛ, mais président bɛ minnu bila baara la, olu bɛ taa ka t'u ka baaraw biaiser. D'accord, madame Dambele, an b'a ye k'a fɔ fanga yɛlɛma n'a kɔlɔlɔ don, an y'a daminɛ n'o ye. CEDEAO kɛn bɛ k'i ka ɲangini bere bɔ ka ɲɛsin Mali ma bi. 2012 ta o ma dogo mɔgɔ la, an b'a ye a tɔɔrɔ sera jamanadenw ma. Aw fɛɛrɛ jumɛn b'aw bolo bi ka da CEDEAO ka ɲangini ninnu kan? Bon, anw y'a fɔ k'an man kan ko il faut une levée immédiate, n'est-ce pas, de l'embargo quoi. U k'a wuli parce que Mali t'o jamana ye, Mali bɛ duguma o. Mali binnen de don, donc k'an k'an dɛmɛ k'an lawuli de o. Mali binnen de don, mɔgɔ bɛ se k'a fɔ k'i bɛ un pays qui a 7 frontières, n'a pas de débouché sur la mer. Foyi tɛ Mali bolo ni fɛnw ma bɔ jamana tɔw la ka na foyi t'an bolo yan nɔ. Hali an ka fruit dala dumuni fruit a tɛ sɔrɔ, a bɛ taa yɔrɔ wɛrɛw de la. Donc ne bolo an bɛ guerre kɔnɔna na, ne bolo an bɛ insécurité kɔnɔna la, ne bolo terrorisme b'an kan, ne bolo don o don des hommes armés non identifiés u bɛ taa bin mɔgɔw kan k'u mana faga.
ne bolo ni mɔgɔ min ko k'i bɛ sanction ta o jamana kama on veut nous étouffer on veut nous tuer u bɛ fɛ k'an faga de. mais aw yɛrɛ bɛ se ka mun kɛ pour que ka dɔ bɔ o gɛlɛya la. an bɛ se ka mun kɛ déjà. an b'an sigi ten. président wɛrɛw ye position ta. comme Macky Sall, comme un autre président là, ou comme Mali be yɔrɔ min na fɛn mun ye carburant ye fɛn mun ye dans la dumuni ni fɛn ani furaw ko o dama olu bɛ ka dama tiɲɛ tɛ donc maintenant à tort maintenant na an sigira en tout cas il y a des ébullitionnistes dɔɔni bɛ yen nɔ mais ni fɛn ma ja mɔgɔw kana yan nɔ u ti wuli quoi M5 nin filɛ nin ye M5 wulila don min na mais o y'a sɔrɔ ko wa mɛra i b'a sɔrɔ ego sagu ninnu n'i y'olu ta ka taa village kɔnɔ kuturu mɔgɔw bɛɛ faga ka baganw faga ka muso kɔnɔmaw ka fɛ c'est à dire tellement kɔlɔlɔ bonyana mɔgɔ si ma kuma tout le monde est dans sa maison mɔgɔ bɛ se ka kɛ cogo di jamana kɔnɔ ne y'o fɔ moi j'ai fait un cri de cœur ici j'ai dit pourquoi nin bɛ se ka kɛ cogo di mɔgɔ tɛ bɔ yɛrɛ donc sisan ni o bɔra tuma min na maliyɛn bɛ bɔ tuma min na o b'a sɔrɔ a bɛ fɔ yan ya donc ne bolo embargo in fana bena ko ɲɔgɔn ye n'an ko k'an tɛ wuli a tuma la an bɛ wuli wajibi la. est-ce que a tɛna jamana tɔw fana contaminer an b'a ye k'a fɔ i y'a fɔ jamana dɔw bɛ yen bi minnu tɛ basigilen tɛ bi. awɔ Guinée ninnu ni fɛn parce que a bɛ komi olu fana bɛ ka Mali lajɛ Mali ye mun kɛ. u bɛ ka Mali lajɛ parce que ni insurrection populaire ni ça c'est un signe. caman tɛ k'i yɛrɛ ye CEDEAO la. ça c'est un signe. c'est un signe parce que CEDEAO fana bɛ kɔlɔlɔ sɔrɔ parce que an fana ka matière première bɛ taa olu fana yɔrɔ il y a le bétail qui va en Côte d'Ivoire. baganw bɛ taa Côte d'Ivoire u ka sogo bɛ bɔ yan nɔ il y a l'or il y a le coton il y a encore quoi nous aussi fɛn dɔw b'an yɛrɛ fana bolo olu fana mago bɛ mun na donc n'u y'a tigɛ anw na laban la a bɛ tigɛ o fana na mais ni a dadigira yɔrɔ min na donc a bɛ kɛ fɛn dɔ ye mais n bɛ mun fɔ les peuples ne vont pas se trahir les peuples ni y'a ye u bɛ ka siran Mali ta la parce que jamanadenw farinyara k'u kolo la gɛlɛya ka wuli k'i jɔ ka u ka bien-être kɛlɛ kɛ tɔ ninnu fana ɲɛ bɛ an fana na o donc a laban kɛ ni CEDEAO ko k'a tɛ juru lâcher jamana peuple de b'u tigɛ di ɲɔgɔn ma parce que olu ko de la CEDEAO des États on va à la CEDEAO des peuples mais peuple olu kan ka an sago de ɲini hali ce matin a fɔra u ɲɛna donc an sago de bɛ ɲini et puis u ka fɛɛrɛ kɛ ani mɔgɔ minnu ye baara kɛ Nations Unies mɔgɔw Troïka Union africaine avec la CEDEAO ou ka plaidoyer kɛ eto bɛ bɔ Mali kunkolo la cogo min na parce que Mali ma foyi kɛ olu de ye Mali to bolojugu kan donc faut ka an bin dingɛ kɔnɔ. d'accord voilà mais an b'a ye k'a fɔ fɛɛrɛ dɔw taara k'a fɔ ko baganw kana bɔ tugun ka taa kɔfɛ mais bi nin tɛ occasion ye bi Mali yɛrɛ bolo jɔn kɛ anw yɛrɛ ka se ka k'an yɛrɛ ye wa ka k'an ka fɛnw fɛ quoi. si on est sérieux an ka nɔnɔ an k'o min an k'an ka je crois que bɛɛ y'o fɔ an kana da o dɔrɔn ma dɛ an ka walifɛnw to yen an kana don dɔn ma e ni ne kana vesti don vesti min bɔra Itali an k'an ka kɔriw an k'u parata k'u labaara u ka kalan fɛ yan an k'u dɔn an ka waso n'o ye anw t'o de kɛ donc président jamana ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn tɛmɛna dɔw y'a jira k'a fɔ consommer malien i bɛ ka min yɛrɛ binna o yɛrɛ ko k'a fɔ k'a bɛ fɛ ministre ka taga n'a ye conseil des ministres la o danna conseil des ministres damadɔ ma an ka artisan mais olu bɛ baara kɛ u tɛ dɛmɛ musow bɛ u b'u bolo don fɛnw na u tɛ dɛmɛ a la an bɛ fɛn min sɛnɛ an bɛ min sɛnɛ a bɛ taa kɔfɛ an yɛrɛ t'a dun an bɛ min dilan fɛn fɛn bɛ bɔ yan an ka sanu à 5% o tɛ utiliser jamana kɔnɔ a bɛɛ bɛ taa kɔfɛ an bɛ se ka sanu yɛlɛma an bɛ se ka kɔri yɛlɛma an bɛ taa di Burkina olu bɛna kɔri san bara ka taa yɛlɛma u bara fo k'an k'o de dabila ne bolo nin ko in ye fɛn min yira n na a kan ka yira k'a fɔ ko sisan yɛrɛma hɔrɔnya tuma sera k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta yɛrɛma hɔrɔnya a ma nɔgɔn mais a tɛ kɛ sacrifice kɔ o de y'a to bɛɛ de kan k'i bolo di ɲɔgɔn ma an ka bɔ critique ba in kɔnɔ ten k'a fɔ anw de ye fanga bin anw de ye fanga kɛ tan fanga kan ka d'anw de ma opposition majorité ko a bɛɛ ka dabila nin bɛɛ critiquera ta ko de transition opposition o y'a ye n'aw bɛ taa élection de la majorité o y'a ye n'aw de ye dɔ sigi ka kalafili kɛ ka dɔ ta aw bɛ tugu o kɔ ko aw ye majorité ye ne ko minnu kan ka na kalafili de b'u la na wa minnu bɛ na transition kɔnɔ est-ce que kalafili de b'u la na donc majorité tɛ yen opposition tɛ yen an ka baarakɛlaw ɲini minnu bɛ jamana fɛ hakili ɲuman bɛ minnu na minnu bɛ se k'a ni diɲɛ mɔgɔ ɲumanw fana lakodɔn walasa olu fana bɛ se k'an dɛmɛ cogo min na ne ɲɛ b'o de la nin transition kɔnɔ sinon n'an tora nin bolo in kan ten a ko bɛ gɛlɛya. Dramane an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn ta ka
se ka nin ko ninnu bɛɛ gérer transition kɔnɔna na k'a sɔrɔ kɔlɔlɔ ma bonya jamanadenw kan dugumamɔgɔw ni i kan bɛ embargo ko in ma embargo ko in awɔ o tɛ ko kuntalajan tɛ d'ailleurs n'a sɔrɔla bi kun y'a sɔrɔ transition organique sigira ka ɲɛmɔgɔ civil bila a sanfɛ sini de ye juma ye lajɛ min bɛ kɛ u tun bɛ a wuli ka bɔ yen n y'a f'i ɲɛna CEDEAO bɛ mɔgɔ wɛrɛw de ka baara la o mɔgɔ wɛrɛw dun sigilen tɛ ka foyi ma kɔnɔ dɔrɔn ko ka organe civil de transition de bila yen n'i y'a ɲɛmɔgɔ kɛ civil ye dɔrɔn olu ta banna i Faransi o i Union européenne o i Allemagne o Allemagne i États-Unis o a bɛɛ bɛ o hakilina de kan donc k'a f'i ɲɛna fana CEDEAO ka dalaya teliya k'a fɔ ko Sénégal ministre u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛnabɔla kɔrɔ dɔ Cheikh Tidiane Gadio ale kumana an y'a mɛn o mais mɔgɔw hakili la fana ko jamana ɲɛmɔgɔ dɔ bɛ yen ko a tɛ ko i n'a fɔ ko Timba b'a yɛrɛ magoɲɛ bala ye o tɛ ko ye yɛrɛmakaran kumaw caman b'u kɔnɔ dɛ parce que anw fana ye jamana caman tɛmɛsira de ye Côte d'Ivoire min filɛ nin ye n'i y'a maliyɛnw ka chargeurs ka nafa bɔ Côte d'Ivoire kan u ka télévision nationale y'a bɔ bɛɛ y'a ye miliyari hakɛ min bɛ kumaniya Côte d'Ivoire ma n'u ye frontière datugu u bɛ miliyari hakɛ min jɛ kabi 2000 Babo ni Robert Gueye ka tura ɲɔgɔn na don min na a ye ne sɔrɔ Côte d'Ivoire o y'a sɔrɔ u bɛ ka Mali saboter mais Lamine Tunkara min tun bɛ chambre de commerce la a bɔra k'a fɔ Mali chargeurs bɛ min don Côte d'Ivoire kun miliyari hakɛ min don u kun tile kɔnɔ u bɛ miliyari 10 hakɛ min don u kun kalo la a don fo ka Côte d'Ivoire bɛɛ sumaya donc pour te dire que banabagatɔ fila dɔw k'a fɔ ko ne bɛ n ka datugu i ɲɛ maa t'a dɔn min bɛ sa min ye joona dɛ donc CEDEAO ko in ye o de ye an bɛɛ banabagatɔ n'u y'a fɔ u b'an ka datugu a diyara Mali yɛrɛ la o a y'a fɔ ko frontière 7 de b'anw na Algérie bɛ yen Algérie fɛ an bɛ jamana caman lasɔrɔ Mauritanie bɛ yen o bi na o tɛ CEDEAO la o fɛ an bɛ jamana caman lasɔrɔ donc nin kɔni ye tɔka jɛw ye babagali walew don mais an b'a dɔn k'a fɔ u bɛna wuli parce que a wuli kun ye min ye i y'o fɔ an yɛlɛtɔ yan k'a fɔ ko u y'a IBK labila k'a taara ka so o de tun ye bɛnkanw ye ni minnu kɛra u fana u bɛ magayali kɛ ani mɔgɔ wɛrɛw minnu tun bɛ fanga kɔnɔ olu fana bilala premier ministre ani assemblée président lala o na kɛ ka kow nɔgɔya welekan jumɛn b'i bolo sisan nin wagati in na bon welekan min kɔni bɛ ne bolo n y'o kɛ y'a dɔgɔkun kelen ye n y'a ye fɛnba ma b'o la o ye de fanga bɛ minnu bolo bi u ka u senna teliya u k'u bolola teliya parce que an bɛna wagati fɛn fɛn mana taa k'an dan sisan a bɛ dɔ bɔ olu yɛrɛ ka manja la o y'a fɔlɔ ye filanan a b'a to an jugu ka ca Mali jugu ka ca kojugu i bɛ ɲɛ mɔgɔ caman na kuma la an laminen don mɔgɔ caman na k'olu bɛ ka kuma na mɔgɔw bɛ ka kuma diɲɛni jateminɛ jamana kɔni bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ kɔni bɛɛ jugu ye bɛɛ ye donc f'u k'o de dɔn waati yɛrɛ de ye an juguba ye bi na donc f'an k'an teliya ka organe ninnu bila en place mais mɔgɔ bɛ se k'i sigi cogo di k'a fɔ ko i ka maliyɛn foyi man di maliyɛn ye kuma dɔgɔyalima tɛ mais kuma de ka di maaw ye donc n'i y'i sigi ko kuma tɛ ban i tɛ sɛbɛ ko foyi bɔ a kɔnɔ olu de bɛ bɔ sisan min ye hali ka da charte ma transition charte u kana n'a projet u k'a da kulu 5 ɲɔgɔn fɔ yan sisan olu kana u k'u bolo bila a la n'o kɛra charte organew bɛ sigi yɔrɔnin kelen et puis jamana bɛ bila baara la d'accord o de bɛ ne fɛ madame Dembele i ka wele kan merci ne ka fɛn mun ye u ka bagaw ɲini u ka cohorte dɔ sigi cohorte de analyste constitutionnaliste mɔgɔ minnu bɛ hakili carinen quoi pour que olu k'u dɛmɛ u ka baara in ka se ka teliya parce que vraiment il y a beaucoup d'attentes an sigilen don ka baara in kɔnɔ quoi c'est-à-dire n bɛ se ka mun fɔ président in ka démission a kɛra baara civiliselen ye a kɛra baara convenant ye mun bɛnna commun des mortels i n'a fɔ maliyɛnw bɛɛ sɔnna mun ma donc c'est vrai que société civile ka système de veille ani contrôle citoyen c'est défaillant donc par rapport à ça il faut que ni consultant ninnu sigira ka baara la teliya donc il faut que an ka rigueur don an ka baara la
an ka rigueur don an ka baara la an ka sérieux don an ka baara la citoyenneté ani jamana kanu o ka kɛ an ka Mali bila fɛn bɛɛ sanfɛ maintenant an ka capacitation nationale i n'a fɔ adamadenw bɛɛ bɛ se cogo min na ka faamuyali kɛ cogo min na à ton niveau an ka fɛɛrɛ kɛ o système dɔ ka bila en place et que société civile ani jɛkulu kelenna bila i n'a fɔ ONG qu'on leur fait faire qu'on les fasse faire voilà qu'on les fasse faire donc olu de kan ka baara kɛ œuvrer auprès des populations pour que population bɛ se ka fɛn dɔw faamuya ya mɛn donc mais surtout que an musow par exemple an bɛ se ka baara kɛ ka daminɛ cellule familiale la sisan ka taa communauté kɔnɔna na an bɛ se ka baara kɛ n'olu ye et papier yɛlɛmaw na ni hakilina falenniw na feuille de route ka di an bɛɛ ma donc pour que adamadenw yɛrɛ sen bɛ se ka don cogo min na baara kɔnɔna na faso baara kɔnɔna na surtout maliden kura mun bɛ fɔ aw jɔyɔrɔ ka bon la faamuyali c'est à dire faamuyali kɔnɔna na parce que souvent i bɛ se ka bɔ ten nɔ M5 nɔfɛ mais i bɛ taa ni i yɛrɛ ka point de vue ye mun ye ani kan ka taa ni sira mun ye n'i bɛ se k'i ka jamana dɛmɛ souvent i b'a sɔrɔ u t'o dɔn dɔw t'o dɔn mais dɔrɔn M5 ko kan ka bɔ dɔrɔn an bɛ bɔ ten nɔ donc il faut que baara de ka kɛ de manière à ce que bɛɛ sen ka don baara la une inclusion une participation sans exclusive ani taabolo falenni maliden kura mun bɛ ka fɔ aw jɔyɔrɔ ka bon la kosɛbɛ justement c'est à dire gouvernement ninnu mana sigi en place u kan ka baara de kɛ parce que an ka démocratie a jɔ senkala ye mara seginni de so ye mara seginni so o kɔnɔna na donc fɛn minnu ye démocratie ye fɛn minnu ye décentralisation ye fɛn minnu ye développement local développement durable olu de bɛɛ ka kan ka kalan kɛ ka kalan communauté kunna ni ka sɔrɔ u bɛ faamuyali kɛ u sen ka don baara la baara positivement c'est à dire i sen bɛ se ka dɔw bɛ taa ni kɛ dɔrɔn u yɛrɛ ma ten u yɛrɛ t'a dɔn yɛrɛ u bɛ kɛlɛ kɛ mun na mais o bɛɛ ye faamuyalibaliya de ye o bɛɛ ye on a failli si on n'a pas failli donc baaraw ka kan ka agencer de manière à ce que an bɛ se ka jamanadenw dɛmɛ walasa jamanadenw fana bɛ se ka prendre des positions éclairées quoi c'est-à-dire par exemple toi Timbo toi tu es activiste et be fait an ka bɔ dɔrɔn ne ka bɔ ka tugu e nɔfɛ il faut que ne yɛrɛ ka se ka fɛn analyser ka dɔn est-ce que n bɔ kun bɛ nin cause in kama donc ne kɔni b'o de fɔ et puis que an ka transition dɛmɛ bɛɛ k'i impliqué parce que an tɛ fɛ Mali ka bin tuguni Mali ni Mali binna tuguni dɔrɔn an kɔni ta nɔgɔyara an bɛ tagala so de parce que déjà ni i si ye yɔrɔ dɔ sɔrɔ i bɛ taa k'a to denmisɛnninw bolo mais an bɛ fɛ sani an ka taa que le nouveau malien là qu'on le voit naître a ka kɛ qu'il crache sur le morceau c'est-à-dire a ka daji tu sɔrɔ fɛn kan a ka kɛ honnête ye a ka tilen a ka kɛ mɔgɔ tilennen ye a ka kɛ mɔgɔ ladirilen ye a ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min ka danbe ka bon a yɛrɛ bolo quoi c'est-à-dire a kana yɛrɛ to wari nɔfɛ a kana yɛrɛ to mɔgɔ fɛ mɔgɔya la donc malien mana kɛ ten hali bi anw de bɛna sankɔrɔta ni kunkɔrɔta ni wasa ani ko laban an b'a sɔrɔ. D'accord merci Jɔnkɛ e bɛ se ka welekan jumɛn bila ka taa politique mɔgɔw ni comité national pour le salut du peuple mɔgɔw ma bi. ne bɛ wele kan ani jamanaden tɔw ye cɛsiri ye k'a jira k'a fɔ ko cɛsiri wagati de sera bamananw b'a fɔ ko maa o maa ni min cɛsiri bɛ kɛ maa cɛsirilenw cɛsirijala ye jamana o jamana n'aw m'aw cɛsiri aw bɛ kɛ jamana tɔw cɛsirijala ye bi an ye jamana tɔw cɛsirijala ye il faut que an k'o foni k'an yɛrɛ cɛsiri o tɛ taa yɛlɛma kɔ yɛlɛma hakili la yɛlɛma farikolo la yɛlɛma kɛwale la o fana o bɛ daminɛ kabini so bɛɛ k'i cɛsiri denbaw denfaw ka denw mara u mara k'u ka ɲɛ jamana fana ye min ye bɛɛ ka dɔn k'a fɔ k'an bɛ wagati min na sa an tɛ politique ko kɛlɛ wagati la bɛɛ bɛnna ka mɔgɔw jɛnna k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ min tun bɛ k'a ka baara boloda man ɲi an y'o layɛlɛma sisan jani fanga wɛrɛ bɛ sigi la an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'an jɛra kan k'a fɔ ko mɔgɔ minnu ka ɲi k'olu de sigira bɛɛ ka jɛ k'olu dɛmɛ i ye kuma dɔ fɔ i ko est-ce que conférence sociale tɛ kɛ wa yani conférence sociale yɛrɛ bɛ kɛla fɔlɔ il faut que an ka bɛn a kan fɔlɔ k'a fɔ k'an bɛ trêve sociale de kɛ fɔlɔ trêve sociale ye min ye bɛɛ k'i bolo da i dusu kan jamana wari t'a kɔnɔ bi bɛɛ k'o dɔn an kana ɲɔgɔn nɛgɛ minnu bɛ yen u kan'u sigi dɔrɔn k'a fɔ on a compris on a machin on va réfléchir on ne réfléchit pas wari tɛ jamana kɔnɔ ça c'est une réalité maintenant chaque fois que ni jamana dafirila
dɔ bɛ fara jamana ka kɔlɔlɔ de kan dɔ bɛ fara jamana ka kɔlɔlɔ de kan donc min tun b'an bolo kunun o t'an bolo bi donc bɛɛ k'o faamu bɛɛ k'o dɔn minnu bɛna sigi qu'on leur laisse le bénéfice du doute an k'u to yen u ka baara kɛ mais a ka kɛ mɔgɔ ladiriw ye a ka kɛ vraiment mɔgɔ cɛsirilenw voilà ne bɛ d'accord ni welewelekan ninnu kɔfɛ n b'a dɔn an na yɛlɛmaw ye hali taabolo la circulation na duw kɔnɔ ka yɔrɔw lakana ka yɔrɔw furan ka jɛ ka yuruguyurugu kɛli dabila a ka ɲi ka dɔn hali sisan an bɛ wagati min na yani yɛlɛma ka na a bɛ daminɛ ten de o la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni transition ni comité national du salut c'est ça comité national pour le salut du peuple n'u ye musow ka ko don bala sisan nɔ an bɛ yɔrɔ bɛɛ jɛ n'est-ce pas ah oui assainissement ah oui d'accord en tout cas yɛlɛma bɛɛ jɛ yɛlɛma yɛrɛ bɛ dɔn n'o ye mɛnɛ taabolo la o la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'aw yɛrɛ fo aw minnu y'an ka wele jaabi an ka mɔgɔ welelen kun ye madame Danbele Wulematu So ye ale ye CAFO national présidente ye ka fara Dramane Jaraka ale ye AJDM président ye association des générations démocratiques du Mali ani Jɔnkɛ Fofana ale ye politique dɔnbaga ye analyse don an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an b'a fɔ ala ka jamanadenw kan bɛn ala ka jamana kanu don an dusu la assalam merci merci Thibaut